समय ଏଠି हम ଆମେ जागसी ଦେଖୁଛୁ କୁପାଖାଲ ई दिबा मारो मेसिम नाही कुपा खा लेंजी ଜୈଲୁମ ଚର୍ଚ୍ଚ जोइलिम चर्च इंजी ମାନେ ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଥିଲି आज्ञा वाहिम ची बेले त महाप्रभु धन्यवाद ही हिमचेसी ଯେ ମହାପ୍ରଭୁକୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି महाप्रभु वेसिम चेसी ମହାପ୍ରଭୁ ଆମର ଲୋକମାନ ଝୁଟି ଝୁଟି ଆଚତ୍ମକ ଲୋକନିଆ ए महाप्रभु मालो को अंबी मंदिर एबा नागे ओयामु ଯିବା ଜାଗା ଗଲେ ଆଜି ଥରେ ଯିବା ପାଇଁ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ମୁଁ ଯେବେ ଯାଇ ନାହିଁ ମୋ କସି ତମେ ନିଆ अंबी ये नीनु इच्छा प्रभु एदी बा नीनु ओयामु ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି ए महाप्रभु तार प्रार्थना किम ଏଇ ବର୍ଷର ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଥିଲା ई वर्षति प्रार्थना मचे ଏଇ ବର୍ଷ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଇସା ମାଗି ନାହିଁ ए माना महाप्रभु डबु रिसालोसी ଗାଡି ମାଗି ନାହିଁ गाड़ी जी के रिसालोसी ସୁନା ମାଗି ନାହିଁ बांगारस के रिसालोसी କିଛି ମାଗି ନାହିଁ ए नाज के रिसालोसी आस ଗୋଟେ କଥା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାଗିଲି रोडी कथा महाप्रभु रिश्तेसी ମହାପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯଦି ଯାଇ ନାହିଁ ए महाप्रभु नानु अंबी हजार हो ମୋ କସି ଲୋକ ନିଆ एदी बा नागे ओयामु ଯଦି ତମର କଥା କହିପାର नानु इनी की कथा वेसलाडी ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ସେ ଗୋଟେ କାକା ଥିଲା एदी ए रोडी प्रार्थना ମୁଁ मचे କଣଟା ଖାଇବି କଣଟା ପିଇବି ଜାଗା କେମିତି ଥିବ ଭଲ ଥିବ କି ଖରାପ ଥିବ ସେଟା ମୁଁ ଭାବି ନାହିଁ नानु एना को एमनी टाइम एना माने एदा अणपाल उस ଖାଲି ମହାପ୍ରଭୁକୁ କହିଲି ଯୋଉଠି ପ୍ରଭୁ ଆମର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାଇ ନାହିଁ ସେଠି ଅଲ ମକେ ନିଆ ପ୍ରଭୁ अंबी मालो को मनेर महाप्रभु नानु हजार एबा नीनु ओयामु ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆଜି ଆମେ କୁପାଖାଲକୁ ଆସିପାରିଛୁ एदान पाइनी जो आज्ञा वाहम ने सिको पकाल ମୁଁ କେବେ କୁପାଖାଲ ଦେଖି ନାହିଁ आज्ञा चल मिसाल उस कुपकाल କିନ୍ତୁ କୁପାଖାଲରେ ମିଶା ଆମର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି मात्र कुपकाल के मालो को मनेर ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି महाप्रभु नान जोहरा ही ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଡିନ୍ ଆଜ୍ଞା ଏ ମିଟିଂ ଆୟୋଜନ କରୁଥିବା ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ दिन ଦଉଛି आज्ञा परिचालक आज्ञा ई मीटिंग इटितेसी ଆଉ ଏ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ओढे नागेज के धन्यवाद ही ସେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ କହିଲେ କୁଇ ଭାଷାରେ ଭଲ କରି ବୁଝାଇ ଦଉଛି आज्ञा ओडिया तोले वेस्ती नानु कुई तोले वेसालता की महाप्रभु बड़ाई ही हम ମୁଁ ସେ ଭିତରେ ମିଶା ବେଳେ ବେଳେ ଯାଉଛି ସିତି ମିଶା ଏହାକୁ ଅନୁବାଦ କରିବେ ए महाराज जी के ला ये आज्ञा वाती सक नानु एले की कुई तोले वे ଭଲ ଭାବରେ ସେ ଓଡ଼ିଆ ବୁଝି ପାରୁଛନ୍ତି କୁଇରେ କହି ପାରୁଛନ୍ତି एले की ओडिया तोले जत की बुझो हां ए तेले ही सवा कुई तोले वेसालता की महाप्रभु चेका ଆମର ମହାପ୍ରଭୁ ସବୁ ଭାଷା ବୁଝି ପାରନ୍ତି एले की सबु भाषा मारो ना कि ना तेले ही नहीं माने ଆହୁରି ଆମର ଯୀଶୁ ମହାପ୍ରଭୁ ସେ କଥା ଶୁଣବା ମହାପ୍ରଭୁ ए महाप्रभु जी के ला कथा वेनी महाप्रभु ଆଉ ସେ କହି ପାରବା ମହାପ୍ରଭୁ ए महाप्रभु वेसाल आडी ସେ महाप्रभु ଦେଖି ପାରବା ମହାପ୍ରଭୁ ए महाप्रभु मेहनी महाप्रभु ସେ ହିଣ୍ଡି ପାରବା ମହାପ୍ରଭୁ एवासी ताकाल आडी महाप्रभु ସେ ଆମର କଷ୍ଟକୁ ଜାଣି ପାରବା ମହାପ୍ରଭୁ एवासी मा कष्ट दुख पुण्य महाप्रभु ଆମକୁ ବନାଇଲା ମହାପ୍ରଭୁ ଆମର ଦୁଃଖ ନ ବୁଝିଲେ କିଏ ବୁଝିବ मांगे गाड़ी क्या महाप्रभु मा दुख पुण्य तामास पुण्यसी ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମକୁ କଣ ବୋଲି କହୁଥିଲେ एना तक की सरी जीवते तक एना जीवे सिमचरी କନ୍ଦ ନ ଜାଣେ ଭଲ ମନ୍ଦ ବୋଲୁଥିଲେ तोली बेला कुबिया पुनोर एना जी के नेहाने लगे କନ୍ଦ ନ ଜାଣେ ଭଲ ମନ୍ଦ ବୋଲୁଥିଲେ कुबिया पुंजल आडोर एना जी के नेहाने लगे तनी ଆମକୁ जीवे ଭଲ सिमचरी ମନ୍ଦ ଜାଣା କି ନାହିଁ ଯାଇ ଆସେ ନାହିଁ मारो नेहाने लगे तनी मारो पुंजल आतिस केला ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁକେ ଜାଣିଛୁ मात्र महाप्रभु मारो पुंजा नहीं ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମେ ତାର ସେବା କରୁଛୁ एना तक की सरी महाप्रभु मारो सेवा की ବାକି ଲୋକ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି अनेक लोग बुद्धिगत तुम जी ने ହଁ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି चाकरी की हिमने ବଡ ବଡ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି काजा काजा इलकाना नहीं ବଡ ବଡ ସରକାର ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି काजा काजा सरकार चाकरी की ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଫିସର ହେଇଛନ୍ତି मंत्री ऑफिसर हमने ମାତ୍ର ମହାପ୍ରଭୁକେ ଜାଣା ନାହିଁ मात्र एवर महाप्रभु पुंजालो ସେମାନେ ମହାପ୍ରଭୁକୁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି एवरी महाप्रभु पुंजालो ଆମେ कोई लोग କିଛି ଜାଣିନି ମାତ୍ର ମହାପ୍ରଭୁକୁ ଜାଣିଛୁ मात्र कुई लोग तो एना पुंजाल आता महाप्रभु निज ମୁଁ पुंजाल ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି महाप्रभु धन्यवाद ही ମୋର नहीं ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ना जीवती तय तंगी ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି महाप्रभु मिगे जीव नहीं जानसी ଆଉ ଏ ଜଗତରେ ଆମେ କେତେ ଦିନ ଥିବୁ ତାରି ई दाती तोड़ मारो एनी की मनाई तावड़े ଆମର ଦାଦି ଆନି ମାନେ ମରିଗଲେ एने के ओने मा को अब हा ଆମର ପରିବାର କେତେ କେତେ ଲୋକ एचे ମରିଗଲେ कमा इलु कुटुम लोग हा हा ସେମାନେ ଭଲ ଭଲ ଥିଲେ ମରିଗଲେ एवर नहीं नहीं मचर हा हा चरी ଆମେ ବି ସବୁଦିନ ଯିବୁ କି ନାହିଁ रोदिना मारुज के हनाई କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ମରଲେ କୋଉଠି ଯିବୁ ବୋଲବା मात्र मार पुंजा नहीं हाथी सर अंबी हनाई ବାକି ଲୋକ ଜାଣା ନାହିଁ ମରିଗଲେ କୋଉଠି ଯିବ ବୋଲି मात्र बाकी लोग पुंजाल और हाथी सर अंबी हनाई କିଏ ପଢେଇ ଦଉଛି एबारी हुडा तो सीने ଆଜି ଭାବୁଛୁ ସରିଗଲା ତ ପଢେଇ ଦେଲୁ ବୋଲି ए रहा से तो हुडा तो नो हुडा सीने କିନ୍ତୁ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ପତିତ ହଉଛୁ मात्र कृष्ण लोग को हाथी सर मारो ना कि ना मुसी नहीं କାହିଁକି एना तकी ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯୀଶୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ ମାଟି ଭିତରୁ ବି ସବୁ ଗୋଟେ ଦିନ ବାହାରିବ ବୋଲି मार पूजा नहीं जे जिसु माप्रु वाते सारी इराटी मगे निखाने से ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ना जीवती तय तंगी ଆମେ ଜଗତରେ କାହିଁକି ଅଛୁ एना तकी मारो दत्ती तमारो मंजा नहीं ଯୀଶୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଏବେ ଯେ ଆସିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଅଛୁ जिसु माप्रु ई वाहल अति कोसो ଯେବେ ଆମର ଯୀଶୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗତରେ ବାହାରି ଆଇବେ एचे वेले त जिसु माप्रु धरती तवाने सी ଆମେ ବି ସାଇଡରୁ ବାହାରି ଯିବୁ ई मारो जिके ई बट्टी होता है ମହାପ୍ରଭୁ ଯୋଉଠି ଥିବେ ଆମେ ସେଠି ଏକା ଥିବୁ माप्रु अंबिया माने से एंती बे मारोडो ही नहीं ଜହନ 14 ପର୍ବ जोहनो 14 परबु ଝିଅମାନେ ପଢବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ए गादिस का पड़ो आइली साइज ଜହନ की 14 ପର୍ବ ए जोहनो 14 ତାର 1 2 3 ପଢ 1 2 3 पड़ो आदु ଜହନ 14 ତାର 1 2 3
ପଢ ମା ଯେ ମିଶା ପାଇଲେ ପଢ କି ନା ପୁଅ ମାନେ ପଢ ଭାଇ ମାନେ ପଢ ଯେ ମିଶା ପଢ ପଢ ମା ବସିକରି ପଢ କିଛି ବାଦ ନାହିଁ ହେଲା ତୁମ୍ଭ ମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ନ ହେଉ ତୁମେ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କର ମୋ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କର ନା ମୋର ପିତାଙ୍କ ଗୃହରେ ଅନେକ ବାସସ୍ଥାନ ଅଛି ଯଦି ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛି ହଁ ପୁଣି ମୁଁ ଯାଇ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପୁନର୍ବାର ଆସିବି ହଁ ଆଉ ମୁଁ ଯୋଉ ସ୍ଥାନ ଥାଏ ହଁ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ରହିବ ହଁ ହଁ ଯୀଶୁ ମହାପ୍ରଭୁ କଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି Yesu Mahaprabhu na jesi nisi. ମୁଇଁ ଯୋଉଠି ଥିବି Nanu adi embi ama i. ତମେ ମିଶା ସେଠି ଥିବ Miru jike embi manjeri. ଯୀଶୁ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ Yesu Mahaprabhu lekopuru tena ki bahasi. ସ୍ୱର୍ଗର କଥା କହିବାକୁ Ewa si lekopuru tani besali. ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ଦେଖିଛୁ କି Maro sorgo lekopuru mesana iki. ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ଦେଖିନୁ Maro lekopuru mesana. ମାତ୍ର ଯୋଉ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱର୍ଗ ବନେଇଥିଲେ ସେ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ Amini gati Mahaprabhu lekopuru tiar ki ham sewa si darti tawa. ଯୋଉ ମହାପ୍ରଭୁ ନର୍କକୁ ବନେଇଥିଲେ ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଥିଲେ Amini gati Mahaprabhu hichukdai tiar ki hadis e Mahaprabhu ham te. ସେ କଣ ବୋଲି କହିଲେ Ewa si na jesi desi. ତମକୁ ଇଚ୍ଛା ଯୋଉଟା ବାଛବ ବାଛ Mi itza e na bachi kideri bachi kidi. ଆମର ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି Mahaprabhu mage ena ki dosi herpim dosi je. ଗାଈକୁ ନେଇ ଖୁଣ୍ଟେ ବାନ୍ଧିଲା ପରେ ଆମକୁ କରିନାହାନ୍ତି Mage kodi ti munda to dohli le dosi dosi. ଛେଳିକୁ ନେଇ ଦୌଡ଼ି ବାନ୍ଧିଲା ପରେ କରିନାହାନ୍ତି ଆମେ Ye gori ti her kita dohli le dosi dosi. ଆମକୁ କୁକୁଡ଼ା ଗୁଡା ଢାପଲା ପରେ ବନେଇନାହାନ୍ତି ଆମେ Ye koyu pikni le prikhi dosi. ଆମକୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ବନେଇଲେ Tani wana tole mage tiar ki ham ଆମକୁ nesi. ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଦେଲେ Mage ile ti itza buddhi hiatesi. ତମର ଇଚ୍ଛା Mi itza. ମରଲା ପରେ କୋଉଠି ଥିବ ତମେ ଚିନ୍ତା କର Hati sare ambia hajeri mi bu orpadu. ଦୁଇଟା ବାଟ ଅଛି କୋଉଠି ଯିବ ତୁମେ ଯାଅ Jode ka jiru manu ambia hajeri miru haju. ତମର ଇଚ୍ଛା Mi itza iti. ମାତ୍ର ଯଦି ତମେ ମୋର କଥା ମାନବ Jodi miru nakata mano ati. ମୁଇଁ ଯୋଉଠି ଅଛି ତମେ ମିଶା ସେଠି ଥିବ Nanu ati ambia ma edi be miru manjeri. ମହାପ୍ରଭୁ କଥା ମାନବା ଲୋକ କୋଉଠି ଯିବେ Mapru kata mano anar ambia haneri. ମହାପ୍ରଭୁ ଘରେ ଯିବେ Mapru ijo haneri. ଯୀଶୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜାଗାରେ ଯିବେ Yesu Mapru ti jaga ta. ଯେଉଁମାନେ ମହାପ୍ରଭୁକୁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି Emini katari Mapru punjal ori. ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇପାରିବେ କି Evari lekopur hajal nerki. ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ Hajal adori. କୁଇ ବୁଝିପାରୁଛ ତ Kuwi telhi jersa. ବୁଝୁଛ ତ Yaska. Bari ter telhi jerki. ହଁ। ଯଦି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ବୋଲେ ଭିନ୍ନ ଭାଷା କହିବା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଏ ଭାଷା ପାଇଁ Are ka johor hi ma ile ti basa ti pain. ମୁଁ ବି କୁଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି Agyas ke kuwi lok to ledo yani. ମାତ୍ର ସବୁ କୁଇ ଭାଷା ଅଲଗା ଅଲଗା Matur kuwi basa olga olga mane. ଆପଣ ଉମରଗଡ଼ ବାଟେ ଯିବେ ସେ କୁଇ ଅଲଗା E umur kota baki kuwi hire olga mane. ଏ ରାମଗିରି ଭିତରେ ଆସିବ ସେଥିରେ କୁଇ ଅଲଗା E ramgir be vitras ke overall ଏ kuwi mane. ପଟାଙ୍ଗୀ ଭିତରେ ଆସିବ ସେ କୁଇ ଅଲଗା E potangi baki olga kuwi. ଇତି ଆଇଲେ ଅଲଗା Imbawati olga. କନ୍ଧମାଳ ଗଲେ ସିତି ଅଲଗା Or kont mal baki ati or olga. ବୁଝୁ ବୁଝୁ ମୁଣ୍ଡ ଖାଯାଇ ବୁଝେ E da venji venji trans ki କାରଣ kala. ସବୁ 200 କିଲୋମିଟର ଗଲା ପରେ ଜାଗା ଭାଷା ବଦଳି ଯିବ Ele ki eche hati sari basa badili hatu. 200 କିଲୋମିଟର ଡେଇଁଲା ପରେ ଭାଷା ମିଶା ବଦଳି ଯିବ E rivanza kilometer gendi sari e basas ke badili han. ଏ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ମିଶା ସେମିତି ଏକା Ele ki odia basas ke ele tai. କୋରାପୁଟରେ ଯଦି ଓଡ଼ିଆ କହିବେ Ora putu emine odia kineri. କଟକରେ ଭିନ୍ନ ଭାଷା E kotok e daki ori. ସେ ଓଡ଼ିଆ ଅଲଗା ଥିବ E odia olga kineri. ପୁରୀ ଗଲେ ଟିକେ ଅଲଗା ଥିବ Puri jike hire olga mane. ବାଲେଶ୍ୱର ଗଲେ ଅଲଗା ଥିବ Baleswar ke hire olga mane. ସମ୍ବଲପୁର ଗଲେ ଅଲଗା ଥିବ Sombopur olga mane. ବରଗଡ଼ ଗଲେ ଅଲଗା ଥିବ Borgod olga mane. ଭାଷା ଅଲଗା ଅଲଗା Basa olga mane. ମାତ୍ର ଆମେ ଭାରତୀୟ Matro Bharat lok. এটা আমার দেশ কি নাই I desa to mar. আমি দেশের লোক কি নাই I desa to lok na মহাপ্রভু আমাকে দয়া কলে Mahaprabhu mage karma mi आणि samajani. ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରି ଯୀଶୁ ମହାପ୍ରଭୁ ପଠାଇଲେ Mage jiu no hana Jisu आणि Mahaprabhu. ଯୀଶୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମକେ ପ୍ରେମ କରି Ore Jisu Mahaprabhu mage jiu no ତାଙ୍କ hana. ଶିଷ୍ୟକୁ ଆମର ଦେଶକୁ ପଠାଇଲେ Tani sisu ma desa padate. ସେ ଯଦି ଆସିନଥାନ୍ତେ Eva sudi wahala ati. ଆମେ କୋଉଠି ମହାପ୍ରଭୁକୁ ଯାଆନ୍ତୁ Ambi maru Mahaprabhu puchai ma. ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ Na jiuti tai tangi. ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି Prabhu Jisu na jinisi. ମୁଇଁ ଯୋଉଠି ଥିବି ତମେ ବି ସେଠି ଥିବ Mi nanu ambia ma imiru jiki embado ide. ଏଠି ଆମେ 70 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଥିବୁ Maru idi ba tini kori doso barsa roi nai. ଏଠି 80 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଥିବୁ Idi ba sari kori barsas ke roi ଆଜି ବେଶୀ ହେଲେ ହିଣ୍ଡା ବୁଲା ନାହିଁ ରଙ୍ଗସି ବୁଲବୁ
Maro besi ati chor basa agada nidal adi nai. ଆଜି ଚାଲା ବେଲା ନାଇଁ ରେକ୍ସି ବୁଲବା Takal ada na maro re nai. ସେଥିପାଇଁ 70-80 ବର୍ଷ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି Ele ki maro 3 kodi ki 4 kodi bitra maro bat ki nai. ମାତ୍ର ଇତିରୁ ଗଲା ପରେ Matro imbati maro hatsi da ଆମେ ayu. କୋଉଠି ଯିବୁ Ambi maro hanai ଇତି ଥିଲା ବେଳେ ଆଗ ଚିନ୍ତା କରବାର ଅଛି edar pa imba manjane or pali dor. ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ମରଲା ପରେ ଭାବି ଦେଖିବି କୁଇ ହେଲେ ଯିବି ସିନା ବୋଲି Aga hati sar danan or pi ambi pa iwanti ichi mini. ନାଇଁ, ମରଲା ପରେ ଭାବି ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଠି ସୁବିଧା ଥିବ ଯିବି Hati sar nan or pi aga nanu ambi subida mane bahai. ମରଲା ପରେ କିଛି କରିହବନି Hati sar or ena kyal mini ede. ବଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ଆଜ୍ଞା କିଛି ହେଲେ କରିହବ E nida mani somoite e na pi kitinde. ମରଲା ପରେ ଦେଖ Hati sar mar meh nai. ଲାଜର Lazar ros matsi. ଯାହାକୁ ଭଲ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ Amar ki kini tinjal hile. ଦେହ ଭର୍ତ୍ତି ଘା ଅଛି E anga ta gura anga gaha. ଜଣଙ୍କର ଗେଟ୍ ପାଖରେ ପଡି ରହିଛି Ewa siru oritana batkuatan ta ତାକୁ ri hamani. କେହି ମିଶା ପାଚାରୁ ନାହାନ୍ତି Amba sevada e sini kilo ମାତ୍ର si. ସେମିତି ଲୋକ ମିଶା Elle ti loku jikela. ମହାପୁରରେ ଥିବାରୁ Mapru tana machi kosomi. ସେ ଲୋକ କୋଉଠି ଯାଉଛି Ewa sabi haji ni si. ଦୂତ ମାନେ ଆସି ତାକୁ ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କ କଲକୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି Dutu ya wahana Abraham tar ohimnu. ମାତ୍ର ମାଜନ ଗୋଟେ Matro ro ଧନୀ ଲୋକଟା batku gatasi. ତାକୁ ସବୁ ଅଛି Ewan ki sobu mane. ତାକୁ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡି ଅଛି Ewan ki batku mane. ମାତ୍ର ମରିଗଲା ପରେ Haha jale. ଆରି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛି Ewa oro thai haji. ଦୁଇଟା ତ ଜାଗା ଅଛି Dode ke jaga manu. ସ୍ୱର୍ଗ ନହେଲେ ନରକ Sorkorondi ore hisugdai ro. ଇତି ଗଦା ଗଦା ଜାଗା ଅଛି Idi ba gati gati jaga manu. ତମକୁ ଯଦି କୁପା ଖାଲ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ Mige jodi kupakal nahi ho chize. ତମେ ନାରାୟଣ ପାଟଣା ଯାଇଥିବ Mibu nager hajas ke pase kideri. ନାରାୟଣ ପାଟଣା ଭଲ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଯିବି Ha enar patna ni jo ho chize Lokipur hai. ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଭଲ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା Lokipur nahi ରାୟଗଡା ଯିବି Raigad hai. ନହେଲେ ମୋର ଭଞ୍ଜା করে ଆଜ୍ଞା କୋରାପୁଟ ଯିବି Ha aige nanu koraputo pe hai. ଏବେ କଣ କେତେ ଜାଗା ଅଛି Echek i jaga ya manu. ଆମକୁ ଏଇଠି ଭଲ ହେଲା କୋଉଠି ବି ଯାଇପାରୁଛୁ Idi ba mage nahi hota ke oro tar mara hai. କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏ ଜଗତ ଛାଡିଲା ପରେ କୋଉଠି ଯିବୁ Matro idatti maru pisti sar maru ambiya hai. ସେଟା ଆମେ ଭାବବାର ଅଛି Eda maru orpi nai manu. ମୋର ମିଶା ଘର ଅଛି Agya kis ilu mane. ମୁଁ ଏଇ କଟକରେ ଭଡା ଘରେ ଅଛି Agya kotto bada ilu tamane. ଜୟପୁରରେ ମୋର ନିଜର ଘର ଅଛି Joypur tani nijor ilu mane. କିନ୍ତୁ ମଲା ପରେ କୋଉଠି ଥିବି କଟକରେ ଥିବି କି ଜୟପୁରରେ ଥିବି Matro hati sari kotto manes ki Joypur manes. କୋଉଠି ମାନେ ସେ Ambi manes. ସେଇଟା ଭାବବାର ଅଛି ଆମେ Eda maru orpi nai mane. ସେଇଟା ମୁଁ କହିବାକୁ ଆସିଛି ତମମାନଙ୍କୁ Eda vesal nanu vesal ଏଠି wahamai. କଣ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି Idi mai nai ras ke hamne. କାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲାଣି Kala raha se. ମହାପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଟାଇମ ଦେଇଥିଲେ ସେ ଟାଇମ ସରିଲାନି Mahapur amni somehi am jat ଏବେ somehi କଣ ଲେଖା raha ଅଛି se. ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ Idi mai nai ras ke hamne Mahapur ti rajye ତମର gavate. ମନକୁ ତମର ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର Mi monoti badli kidhu. ହଁ। ମନତି ବାଦଲି କିଦୁ Monoti badli kidhu. ଆମେ କଣ ବାଦଲି କରୁଛୁ Maro ena badli ki nai. ଆମର ଘର ବଦଳାଉଛୁ Ma ilu badli ki nai. ଆମର ଗାଡି ବଦଳାଉଛୁ Maro gadi badli ki ଆମର nai. ଟିଭି ବଦଳାଉଛୁ Mar TV ti badli ki ଆମେ nai. ବଦଳୁଛୁ Maro ଆମେ ବଦଳୁଛୁ maro badli ahi nai. କିନ୍ତୁ ଆମର ମନ ବଦଳୁ ନାହିଁ Matro mono badli ahile. ମନ ବଦଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇ ହବ Mono badli atinde leko pura. ଆମର ପୁରୁଣା ମନ Ma pan i mono. ଖରାପ ମନ Lage ti mono. ଆମେ ପାପର ମନ ନେଇ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇ I ହବ paputi mono. Ohana maro leko pura jalana. ଆଜି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା ବେଲେ Niju bakyo benjini beleta. all of ନିଜର କଥା ଭାବି ଦେଖିବାର Maro nehti ki nijor kata orpilo. ମୁଇଁ କେମିତି ଅଛି Nanu eni ki mani. ଯଦି ଯୀଶୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଭାରି ଆସିବେ Jodi jissu mapru wahatu nisi. ମୁଇଁ କଇ ଯିବି Nanu ambiya hai. ମୁଁ କୋଉଠି ଯିବି Nanu ambiya hai. ସେଟା ଟିକେ ଆମେ ଭାବି ଦେଖିବାର ଅଛି Eda maro orpina. ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ Mahapru mige आशीर्वाद क्या पेसी. ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି କହୁଛି Nanu mige na besim ଯେ jai. ଯୀଶୁ ଏବେ ଆସିବେ Jissu eche tawanisi. ସେ ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି Ewa se ambiya manisi. ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଠି ନେଇଯିବେ Tani lokune eti mawatu. ଆମେ ତାଙ୍କ ଲୋକ ହେଇଥିଲେ ସିନା ହେବ Maro tani loko aha machi sane. ଆମେ ନାନା ପ୍ରକାର ଜୀବନ କାଟୁଛୁ ଆମେ ନାନା ପ୍ରକାର ଜୀବନ Maro କାଟୁଛୁ। wala sanda jiwu tole batki ଆମେ nai. କେମିତି ଯୀଶୁ ମହାପ୍ରଭୁ ପାଖରେ ଯାଇ ହବ Eni ki maro jissu tanah jalari nai. ଯୀଶୁ ମହାପ୍ରଭୁ କଥା କହିଥିଲେ Jissu mapru ro kata besam sesi. ମସ୍ତ ଖୋଲିବେ ଆପଣ ମାନେ E matole kado ki tumiru. Bible mane. ମାଥ୍ୟୁ 7 ପର୍ବ Matthew 7 parbu. 21 ପଦ 21 ପଦ. ଏଠି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି Idi mai na ras ke hamne. ମାଥ୍ୟୁ 7:21 Matthew 7:21. ଝିଅମାନେ ସମସ୍ତେ ପଢ କିଏ ବି ପଢି ପାରିବ ହେଲା ପଢ. ହଁ ମତେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି ଏପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ ମାତ୍ର ଯେ ମୋର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରେ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ସ୍ୱର୍ଗ କିଏ ପ୍ରବେଶ କରିବ
lekopur abas hazal adinesi odal adinesi ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରଭୁକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ maro lekopur hazal icha ki himnai କାହାକୁ ଇଚ୍ଛା ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା ପାଇଁ amar ki icha hile ki lekopur hazali ନରକ ଯିବାକୁ କାହାକୁ ଇଚ୍ଛା hichugrai hazal amar ki icha mane ki ଅନନ୍ତ କାଳ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ପାଇବା କାହାକୁ ଇଚ୍ଛା kala kala tak diba kosto betaile amar ki icha ki କାହାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ amar ki icha ମାତ୍ର e ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା mange lekopur hazal ମାତ୍ର icha ଯୀଶୁ ବାବୁ କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି maro jisu mapre nai jinesi ମୁଇଁ ଯୋଉଠି ଥିବି ଯଦି ତମେ ସେଠି ଆସିବାର ଅଛି nanu adi ambia ma e diba jodi miru vayel mane ji ତମେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଜୀବନ କାଟିଲେ ହେବ ନାହିଁ ibu wala sanda tole batkiti midi ତମେ ମହାପ୍ରଭୁର ଇଚ୍ଛାରେ ଜୀବନ କାଟିବାର ଅଛି miru mahapruti icha tole batki nai mane ଏବେ ଯେ କାଲି ଇଚ୍ଛା ଜୀବନ କାଟିଛୁ maro niju el tiju tole batki nai ଆମର ଇଚ୍ଛାରେ maro ma icha tole କାହିଁକି ମଦ ପିଇଲୁ ena ki kadu go ମତେ ଇଚ୍ଛା ଲାଗଲା ମୁଇଁ ପିଇଲି nage icha hotate nanu goste ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କାହିଁକି ଆସିଲୁ ନାହିଁ nijo ena taki pratana wa ati ମତେ ଇଚ୍ଛା ଲାଗଲା ନାହିଁ ମୁଁ ଆଇଲି ନାହିଁ nage mono hotate dan ki nanu wa ଏ ati nai ପୁଡ଼ିଆ ଖଇନି କିସ୍ ପାଇଁ ଖାଉଛୁ ena taki pudia koini tiji ମତେ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଖାଉଛି nage icha mane nanu tiji ma inai ଏଟା କାହିଁକି ଗଲୁ nino ena taki da kiti ମତେ ଇଚ୍ଛା ଲାଗଲା ମୁଇଁ କଲି nage icha hotate da kite ଏ ଟକି ତୁ କେନେ ଯାଉଛୁ e poda nino ambia hatiji ମୋର ଇଚ୍ଛା ମୁଇଁ କେନେ ମିଶା ଯିବି na icha nanu ambia hati hai ଏ ବାବୁ e babu ପ୍ରାର୍ଥନା ନ ଆସି ଭଲିବଲ କିସ୍ ପାଇଁ ଖେଳୁଛୁ ena taki pratana na bol kahinji ମୋର ଇଚ୍ଛା na icha ଏବେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଘଣ୍ଟା ଚାଲୁଥିବ ଲୋକମାନେ ଗଛ ତଳେ ବସିଥିବେ ଯାଇକରି iba pratana je gontadi hi madbine lok hajana marnodu iku gado ineri କାହିଁକି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆସିଲ ନାହିଁ ena taki pratana wa ati ଇଚ୍ଛା ଲାଗଲା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା e mono hotate agya ତମେ 5 ଦିନ ହେଲା ମଦ ପିଉଛ କିସ୍ ପାଇଁ ପିଉଛ ena taki migu kadu sijari ଇଚ୍ଛା ଲାଗଲା ଆଜ୍ଞା ପିଉଛି ତ icha hotate agya ତ nanu goste ମୋର ଇଚ୍ଛାରେ ଜୀବନ କାଟିଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇ ହେବ ନାହିଁ na icha tole ma icha tole maro batkiti hi maro ଏଠି ଯୀଶୁ ମହାପ୍ରଭୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି edi ba jisu mapre nai jinisi ମତେ ଦିନ ରାତି ମହାପ୍ରଭୁ ବୋଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ibu mapru jahatapi lekopur haloteri ମାତ୍ର କଣ କରିବାର ଅଛି matro ena kinai mane ମୋର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଜୀବନ କାଟିବାର ଅଛି na lekopur te abati icha tole niro jibono kato kinai mane କେବେ batki nai କେବେ mane ପଚାରୁଛ କି ହେ ପ୍ରଭୁ ତମର ଇଚ୍ଛା କିସ୍ତା ବୋଲି maro echele benjana ki he mahapru ni icha enai ji ହଁ ପଚାରିଛ କେବେ echele benjana ki ହଁ ଏଚରେ ବେଞ୍ଜା ଅଛି କି benjana ke chala ଆମେ ଖାଲି ମୋର ଇଚ୍ଛା maro ma icha tole ପ୍ରଭୁ ମତେ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଇଚ୍ଛା e prabhu nagero mobile icha ପ୍ରଭୁ ମତେ ଗୋଟେ ଭଲ ଘର ଇଚ୍ଛା ରାଜା nagero nehi ilu icha ମତେ ଟିକେ ଭଲ ଜୁତା ଇଚ୍ଛା ରାଜା nage mana nehi se pu icha ଆଜି ଟିକେ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଛି niju nage unga tinjari icha hoti jare ପ୍ରଭୁ ମତେ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଛି ପ୍ରଭୁ prabhu nage iwa icha mon ଖାଲି hoti jare ମୋର ଇଚ୍ଛା ମୋର ଇଚ୍ଛା ମୋର ଇଚ୍ଛା e na icha ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଖୁଥିବେ ବାବୁ ଖାଲି ତୋର ଏକା ଇଚ୍ଛା e babu ni iche te ni mono dekhi ଏ ନୁନି ଖାଲି ତୋର ଏକା ଇଚ୍ଛା e gadi ni iche dekhi ଆରେ ମୋର ଇଚ୍ଛା କିଛି ନାହିଁ ନେ na monor ena hile dekhi na icha ena dekhi ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ଜୀବନ କାଟିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଯାଇ ହେବ mahapruti icha tole maro batki sari mahapruti rajita nai ମନ ଇଚ୍ଛା ଜୀବନ କାଟିବା ଲୋକ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ e mana nijoro mono tole maro batki ti maro ke ତେଣୁ ଆଜି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା ବେଳେ nijo maro bakyo beni ଆମେ bele ସମସ୍ତେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଟିକେ maro sobu jato nijor ମୁଁ କେମିତି ଜୀବନ କାଟୁଛି nanu eni leki batki ma ମୋର ଜୀବନ କୋଉ ବାଟେ ଯାଉଛି na jiwa ami thaji ମୋର ଜୀବନ ସ୍ୱର୍ଗ ବାଟେ ଯାଉଛି କି na jiwu sorgor dar haji leki ନା ମୋର କୁଆଡେ ଯାଉଛି ki abi bak haji ne ମୋର ଦାଦିଆନି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଗଲେ e ma aku abatne krishna atom ଆମେ ଆଜିର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନାହିଁ maro nijuti krishna loko ae ଆମକେ କେ ଭକୁଆ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କରି ନାହିଁ maro e bayhane krishna loko ae ଆମେ ପାଠ ପଢିନୁ ସିନା maro paठ पढ़ो आता ऐसा ଆମକୁ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ କି मागे बुद्धि हिले की ହଁ, ହଁ, पाठ पढ़ो हालाती मागे बुद्धि हिले की ହଁ। ଆମେ ନିଜେ ଭାବି ଚିନ୍ତି ବୁଦ୍ଧି ବିଚାରି ଯୀଶୁ ମହାପ୍ରଭୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ मारो अणपा डायु एस की तन पूजा हजी सुमाप्रु मारो नाम ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ना जीवती ताई तांकी ଆଜି ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା ବେଳେ निजो वाक्य वे निबे ଆମେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିବା मारो मन हिया ना ସେ बे ମୁଇଁ ଯେମିତି ଜୀବନ କାଟୁଛି नानु एने की बातकी मा ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଯୀଶୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଘରେ ଯାଇପାରିବି କି इल्लेती मणकी तोले नानु जिसु माप्रु तन हजलाडी ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଇଁ ଯୋଉଠି ଥିବି ତମେ ସେଠି ଥିବ माप्रु वे सिमने सी मीरु आमिया मंजे ମାତ୍ର एदी बे ସେଠି ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ କଣ କରିବା ଅଛି एदी बा हजल छे ए ମୋ ଇଚ୍ଛା ଜୀବନ ନାହିଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା ଜୀବନ କାଟବାର ଅଛି निजोरी चतोले मारो हजलाडे माप्रु ଆଜି ଆମେ ଯୀଶୁ ମହାପ୍ରଭୁ କହିବୁ निजो मारो जिसु माप्रु एलेनो ଏ ମହାପ୍ରଭୁ ए महाप्रु ଆଜି ଯାଏ ମୋର ଇଚ୍ଛାରେ ଜୀବନ କାଟଲି निजो पे तकी ना इच्छा तोले କିନ୍ତୁ बाकी ଆଗକୁ ତମର ଇଚ୍ଛାରେ ଜୀବନ କାଟିବି मात्रो नो की तनी इच्छा तोले बाकी ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ମୁଁ ଜୀବନ କାଟିବି नी इच्छा तोले ताकि ଏତିକି ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେଲ इच्छा जदि प्रार्थना की देरी ତାପରେ
महाप्रभु इच्छा जीवन काटवा Ecite mahaprut icha tole miru jiwa हे tokide. मत कहीं यार पिउनु नि Ena taki ninu net kadgusilo ti. मत इच्छा लागुतिला पिउतिली मात्र महाप्रभु इच्छा तो नहीं एटा Matro na icha tole na mono tole kadgusis ito mahaprut icha ए झियो से पिला संग तो सबले कथा होतलु किसपे कथा हुनु ए झियो से पुओ से तो सबले कथा होतिलु E manga ninu e kokar tole sobu bele kata hichi. मत इच्छा लागुतिला भाई कथा होतिली Nange icha ho jim chati kata hi. मात्र महाप्रभु इच्छा नहीं बोली मेरे कथा हुने छ Matro mahaprut icha hile jele ki wala sada kokar tole kata hele. ए बाबू तू पान पुड़िया खैनी भांगो खाउतिलु परा E babu ninu ena kimchi pan pudia i bango ena tinjimchi. केते छाड़ देलु Erik pistusti. मकई इच्छा लागुतिला खाउतिली Nange icha ho jim chati मात्र tinjimchi. महाप्रभु के सही इच्छा नहीं Matro mahaprut icha idi. सेटा भाई मु छाड़ देली Ena ta keda pistuste. काहे कि मोर मन इच्छा जीवन काटले महाप्रभु घरे जाई हबो नहीं Ena ta kisari na icha tole na mono tole bat kisari na जदि mahaprut जदि icha. स्वर्ग को जीवन अछि Jodi lekupur hanai mane महाप्रभु इच्छा जीवन काटवा अछि mahaprut icha tole bat kinai. दुईटा बाट अछि Jore ka jiru manu हां नारायण पाटना जीवा के 10टा बाट अछि nagere nar patna hazal taki 200 kota jiru manu. ए बाटे जीवन ए खोली बाटे जीवन पर्वत बाटे जीवन को बाट उतरले मिसा नारायण पाटना खटी हबो Pahe thachi iche taki hachi iche poru thachi iche nagere nar patna gana. मा तो स्वर्ग जीवा को गोटे बाट Matro lekupur hazal taki rondi ji. से बाट हो जिसु महाप्रभु E jiru ahile si jisu. जिसु प्रभु कौन बोल कहले Ena jisu mahaprut si मु पथो nanu jiru te मु एका सत्य nanu ka आ मु sapte एका जीवन nanu e jiu te. जे मते विश्वास करबो Embasi nange से namani रास्ता रे चलबो evasi e jiru takile si तेबे से एका स्वर्ग जीवो evasi lekupur hazal adile si. पिताଙ୍କ पाखु जीवार अछि Abatan hazal ichi पिताଙ୍କ पाखु जीवार कोन करबार अछि e abatan hazal chena keli dorkar. पिताଙ୍କ इच्छा रे जीवन काटबार अछि Abat icha tole bat kali dorkar. आउ से रास्ता रे चलबार अछि E rasta ta jiru ta takale man. मोर प्रिय भाई बहन माने Na jiu ti tai tangi ए बाटे आइबा को हमको डेरी टिके काहे हेला e itala wail tak ena tak veda ate आमे कु बाट आइले खेटिए जाना पडु नथिला MPT enai tahanai agya pujil atere. जदि जानितिले बेला बेला भारी आसेबो Matro mesamchi ma jiki jiki waster ma काहे कि जदि भिन बाट देरी दलु बोले भिना कटि देई हबो oro jiru astuti oro tar hatu nai थोरे गुडगां जाउथलु हमें agya ro nai tale ke hajin cheri. से गां रे चारटा बाट अछि Enai ta hazal tak sari gota jiru man. चारटा बाट अछि Sari gota deda ya. हेले से बाटरे गोट लेकाइति बन सरकार बोर्ड गोट लेकाइति कि नहीं E jiru na ena mana deda na ena kidu e sokar racha man biner board. ए गां जीवाको 5 किलोमीटर बोल लेकाइछि E nai ta hazal taki 5 kilometer ras ke han. ए बाटे अछि E etal dare mane हमें 5 किलोमीटर 15 किलोमीटर गोले बेसे गां खेटे नहीं e 5 kilometer nai ta 15 kilometer hatute. ओरे पचलु से गां के ने Eke vecheri e nai ambia 5 किलोमीटर लेकाइतिला से छोकरे e 5 kilometer ras ke han. नहीं आगा से छोकरु से बाटे गोले 5 किलोमीटर agya e deda te talte hati sir 5 kilometer. पिलामन कोन करते से बोर्ड को किंद्राई दी छंती E kokare na ka sabe bor buti tirvi ka to samne. आरी 15 किलोमीटर आसी करे आरी थिरलु बाट Ore 15 kilometer hazana e nai to ate. बाट भूल की गले स्वर्ग जीवाटा चढ़ी नरके बोले हबो Ele ke jiru bana hati sari sorgo ta hat nai hani kya lor kotha. लोकमान को कोन कहउछंती Loku ena ki dari नहीं ए बाटे गोले बिया स्वर्ग जाई हबो i bat hati sari lekupur. ए बाटे गोले भी लाखपुर को जाई हबो I jiru hati lekupur hanai. ए बाटे गोले भी लाखपुर को जाई हबो I bat hati ke lekupur hanai. पाचारो कोटी लकाहिची Bentu ambia ras ke ham. कोटी बोर्ड बुडा लागिची की Ambia board nu lagwa hane ki. बाइबल रे से बोर्ड लागिची Yedi Bible board nu lagwa hane ba. जिसु महाप्रभु बाटे देई गले स्वर्ग जाई हबो Jisu mapur ta hati de lekupur hanai. हमें से बाट चेंज करवार नहीं E jiru ti amba si badili ke lados. से बाटे गले दुख आइबो E jiru thati से dukh बाटे mane. गले कष्ट आइबो E jiru thati kosto mane. ए बाटे हिन लेकेते जंजालो आइते रेसी ए बाटे हिन लेकेते विपत्ति आइते रेसी थाकी पुंडी हिंदा हो भाभी चिंती हिंदा हो तापरे उल्टी न देखा हो महाप्रभु जिसु देखाई देलाय स्वर्गर बाटो हो स्वर्गर बाटो हो महाप्रभु जिसु देखाई देलाय महाप्रभु जिसु स्वर्गर बाट देखाई देलाय थाकी पुंडी हिंदा भाभी चिंती हिंदा ओद्री पड़ी हिंदा जंती मिसा हिंदा Mahapuru maghe lekupur hani jiru tostatisi miru wahu wadi jike takadu kosto bada beta hiske takadu Ha. e jiru ta ega hati. से रास्ता जीवन अछि E rasta te hanai mane. आरि गोटे रास्ता अछि Oro jiru mane. जे स्वर्ग जीवन रास्ता कष्ट रास्ता Lekupuru hani jiru ahile kosto rasta. नरक जीवन रास्ता सुविधा रास्ता
हिचुक राई ताहने रास्ता हिने एले लोक को बाटे जीवाके इच्छा करबे लोक आमी जिरु हजारी चाकिनेरी सुविधा बाटे जीवाके इच्छा करबे ओ जिति जिरु हजारी चाकिनेरी थोड़े ए बाटे आसीथिलु रो बेला इचला वाहन से पाखरे गोटे घाटी अछि कि नाही एमा गाटी माने का ए से घाटी पाखे मेटल लगा पकाई दिले एदी बा वालका माने मेटल वाखाम एडे बड़ मेटल एदी बा काचा काचा वालका वाखाम एबे रास्ता बनाई दिछन एदी बानी ए पाहिर ओजा एबे जीवाको सुविधा होछि नेटी हजाली सुविधा हाचे कष्ट रास्ता के चलबो कष्ट रास्ता तांबास ताकिनेसी हां ताकि नहीं की सुविधा रास्ता रे सब लोग जिबे यही सुविधा माने जे बाहिर ते मार कष्ट बाटे के जिबे ई कष्ट बाकी हमार हलो मात्र ए बाट एबे पेगा कष्ट मात्र ई जिरुनी ए पाई ही कष्ट मात्र सिटी खेती देला पर कष्ट नाही मात्र एदी बा एक गाती सरोडे मोर भाई बोली मार सिटी जत पहुंच जिबा एदी बा मारो जति एक नाही सेठी पहुंचला परे दुख कष्ट नाही आनी एदी बा एती सरोडे दुख कष्ट हिले आओ कष्ट दुख नाही ओडे दुख कष्ट हिले बाइबल कोन कहूची भाई बोले ना जी ने प्रकाशित वाक्य ए प्रकाशित वाक्य तार 21 पर्व माने 21 पर्व तार एक पदरु माने एक पदटे ए 4 पद जाए चारि पद प्रकाशित वाक्य 21 1 रु 4 मु पढुची सुन हां परे मु एक नूतन आकाश मंडल नूतन पृथ्वी देखिली आ प्रथम आकाश मंडल प्रथम पृथ्वी लोप पाई अछि पुनी समुद्र आउ नथिला हां जिनी किदु इदी बा जोहन वेसी नानु डायु एना किते पुनी हागु पाका दार्ती दर्मु मेस्ते ओडे नो किती ए माना ए वृत्ति ओडे हिलाते सबु मेंगा जाते हां पुनी मु पवित्र नगरी ओडे पुनी गाडाती अर्थात नूतन जेरूशलेम को पुनी जेरूशलेम पी बर निमंते सज्जिता कन्या सदृश प्रस्तुत थिबार होइतिबा अन्य एडी पाइतियर आहा माने बिहा मांगानी देहे ओ स्वर्गर ईश्वर निकट को अवतरण करिबार देखिली लेकोपुरुटी महापुरुतांटी रे चवानाने नानु मेस्ते आ मु सिंहासन मध्य गोटे महाशब्द ଏହା कहउथिबा सुनिली ओडे सिंहासनटी कज्जाहा डबे सिमिनाडे नानु मेचे देखो मेदु मनुष्य मान को मध्य रे मासी बित्रा ईश्वर को वासस्थान अछि महापुरुति बासाटाई माने से समान को सत्य वास करिवे एवा सेवार तले बासा किनेसी आ समान ताहांकर लोक हेबे एवा तानी लोक आनेरी ईश्वर स्वयं समान को संग रहिबे महापुरु सब बेले वार तले रेनेसी ओ समान को चक्षुरु समस्त सुजल पछि देबे ओरे एवारी कणकाती कानुती कांड्रु जे जातुरेसी मृत्यु आउ घटिबो नाही आकी ओडे गवा एदे शोक की क्रंदन की व्यथा आउ हेबो नाही ओडे कुष्टोडे बादोडे वा एदे कारण पूर्व विषय सब लोप पाइथिबो बड़ा आई सबु मेंगा हजामने तो प्रिय भाई भनी माने जीवती तई तांगी ए दुख बेसी दिन दुख नाही ई दुक्कु गाटी दिनाती ए कष्ट बेसी दिन कष्ट नाही ई कष्ट गाटी दिनाती दुख दुख तो पाइलु बे कष्ट तो पाइलु बे हिंदता तो हेलु बे दुख तो बेटाता है कष्ट तो बेटाता है बाधा तो बेटाता है आउ टिके दिन अछि ओडे ओ किचर दिना माने आमे 99 पाद हिंदी देकर गोटे पाद थिले पतको आले हबो की एचे का 99 हो जिरु ताकी सवा रो माना माना पादोटी डायु इति आने की माने अधारु अधिक बाट भारी गलु बे आ टिके आगा बाकी अछि अद्दा जिरु ताका रहा से रोचाई दे माने धरिन्य तमे ए कुपा खालास बा इच्छा करूछ मीरु ओणपादु दे ई कुपा खाल वाइल जो इच्छा किम जरी आइलो वातेरी से नारायण पाटनर भारलो ए नारायण पाटनर ए वातेरी तापरे से बाटरे नीलाबाड़ी देई आइलो ए माटी नीलाबाड़ी गेमा वातेरी आसी 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 से छोके खटी देलो वातेरी वातेरी ई चोको एका वातेरी से छोके टिक सुविधा अछि गत गुता अछि कि नाही ए माना मार्का मानु सुविधा माने एति पानी पुना मिलुछि चा दुकान अछि एति बा ई मानु चा मेडा हिने से छोके बसी दबो एति बा चोको कुगा से छोके बसी देले कुपा खालर खेडबो ताकी एति बा कुगा मा तुस्ती कुपा खाले गवा नाही की हां एका वातेर की तमे बेसी बाट बारी आलोबे मीरु एचेक जीरो एका वातेर मात्र कोन हेछि मात्र एनाय मा आहा से बागे सुविधा देखि ओट की गलु एति बा सुविधा मेसना रोया आज सिद्धि कुपा खाली खटी हेबो की एस्टे कुपा खाले गवा नाही की नाही हेबो नाही आ ए गवा आई मु ओदा बाट आइली आर टिके भी चालवार अछि नानु आदा जीरो वातेने ओरे ताकी नाही माने तेबे जाय में खेती पारबी अतिसार दे नानु एका मोर प्रिय भाई बनी माने ना जीवती तई ता आमे स्वर्ग जीवा को भारवा लोका में मारो लेको पुरो हादनी लोक काहे कि मन परिवर्तन करो एना ताकी सर मनो बादली की तू स्वर्ग राज्य सनिकट स्वर्ग राज्य डाग्यवाती आमर धर्म परिवर्तन करिनु मारो धर्मति बादली की हालाई आमे तो कुई मार तो कुवी कुवी
কুই ভাষা কହୁଛୁ कुई भाषा बेसी नहीं কুই পরা বঞ্চুଛୁ कुई ले बात की नहीं আমার বিবাহ পানি মিশা কুই পরাকা କରୁଛୁ मारो बिहा की तिज के कुई ले बिहा আমার পিতা ওরা বদলি নাই मा हुची नहीं पर नहीं एले तई তেবে আমার কিসটা বদললা मारो ए नहीं बदलाते আমি কাই ধর্ম চেঞ্জ করিছু मार की ए ना तियार আমি আমার মন মন পরিবর্তন করিছু मात्र मौनती बदली का नहीं মন পরিবর্তন করিছু मात्र मौन बदली क्या কাইকে মন পরিবর্তন কলু ए ना तक मौन बदली क्या नहीं কারণ মন পরিবর্তন ন কলে স্বর্গে যাই হব নাই मौन बदली के अति लेको पूरा जलाड़ा মোর প্রিয় ভাই বোন মানে ना जीवती तई আমি কাইকে মন পরিবর্তন করিছু ए ना तक मारो मौन যে बदली नहीं মন পরিবর্তন কলে স্বর্গে যাই হব ए না तक सर मौन बदली की सर যিশু মহাপ্রভু কোন কହୁଛନ୍ତି जिसु आपरे ना की মুই যেবে আইবি नानु एचना नानु वाणी মুই জুটি অছি नानु एति मामा ए তমে মিশা সবু বেলে সিটি রইব मी बुझी के सब बेला एति সিটি আরে দুঃখ নাই एति बड़े दुख हिले সিটি আরে কষ্ট নাই एति बड़े कष्ट ଆଉ ରୋଗ নাই रोग हिले ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ নাই ओडे हाकी जी कहि ଏଠି ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି इदि बा हाकी माने ଏବେ ଆମେ ଘରରୁ ବାହାରିଲା ବେଲେ ଆମ ସାଇଡ ଗୋଟେ ପିଲା ମରିଗଲା ये आ गया ये जो होता है तो तमी साड़ा तीन रोको का साथ ଆମେ ଏ ବାଟେ ବାହାରୁଛୁ ସେ ବାଟେ ଗାଡି ଆସୁଛି ये आ गया कि तल होता तेरे मटे हाथी मोड़ा था ସେ କୋରାପୁଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମରିଗଲା ये वासी कोरापुट हॉस्पिटल था ସେ ପିଲା ମୋଠୁ ସାନ ये एक का सी आ गया क्या उना ମୋଠୁ ବେଶୀ ସାନ ସେ ये आ गया क्या पूरा उना ସେ ପିଲା ବିବାହୀ ଥିଲା ये वासी बिहा हम तेसी ସେ ସକାଳେ ମରିଗଲା ये वासी लाइहा हाथ ଆଣିଲାରୁ ସବୁ କନ୍ଦା ବାବା ହଉଛନ୍ତି आ तचले सो बुड़ी बिहा हिले କନ୍ଦା ବାବା ହଉଛନ୍ତି सब जानड़ी बिहा ଯଦି ମୁଁ ସେ କାନ୍ଦା ବାବାର ଗଲେ ଇତିହାସ ଆସିପାରିବି ନାହିଁ ଆଜି ଯଦି आ गया एडी ही तर हाथी में बाबा आपसे ଭାଇ ମନକୁ ଟାଣ করে ଗୋଟେ ବାରି ହେଲି एना तक सर मोनो के आटा के सामने ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ना जीवती तक ଆମେ ଯୋଉ ଜଗତରେ ବାସ କରୁଛୁ मारो धरती ता भाषा की नहीं ଏବେ ମିଶା ମୃତ୍ୟୁ ଆସିପାରିବ एचे तास के महा की वाने ମରବାକୁ ଟାଇମ ଅଛି କି हाकी ती टाइम लेका माने ମରବାକୁ ତାରିଖ ଅଛି କି वे हानि तारीख माने ନାଇଁ ସକାଳେ ନାଇଁ ସଞ୍ଜେ ମରିବି ହେବ କି आ ए ला इहा ओ ए मन बिडो ला इ नहीं ନାଇଁ ବର୍ଷା ମାସେ ମରିବି ନାଇଁ ଖରା ମାସେ ମରିବି ବୋଲି आ ए पियू बेडा हा ओ कराले तो हा इ नहीं की ନାଇଁ ବାଟେ ମରିବି ନାଇଁ ଘରେ ମରିବି ବୋଲି आ ए ହେବ जिरु तो हा ओ इजो हा इ नहीं की ଏ ଭାତ ଅଛି ସରାଇବେ ମରିବି ବୋଲି ହେବ କି आ इ तिनी कादिया पेरा हा इ नहीं ଭାତ ଥାଲି ପାଖେ ବସି ମରି ହେବ मात्र ଭାତ ଥାଲି ପାଖରେ ଥାଇ ମିତ ମରି ହେବ इ मंडी ती ओंडा मजा हा हा ହଁ ଅଣ୍ଡା ନାଇଁ ଭାତ सेता तावर सब ओंडे सी नहीं हा एरिया ଅଣ୍ଡା ଏବେ ସାବଧାନ ବାରୁଛି ଥରେ ଏମିତି ଜଣେ ଭାଇ ପଳେଇଲା ଗୋଟେ ଗାଁରେ एले के रो नहीं तातु सिरो ताई ତାକୁ କହିଲେ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବ କି ଆଜ୍ଞା ବୋଲିଲା ए वर इ नहीं ओंडा तिजी क्या गया ଆରେ ଟିକେ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବ କି ଆଜ୍ଞା ବୋଲାରୁ ओंडा तिजी की ଏ ଭାବଲା ଅଣ୍ଡା ଦେବେ ବୋଲି ए वास ओंडा पामे से कुसका गुडू हिया ने ସେ ଭାତ ଡାଲି ଚକଟି ଚକଟି ଖାଉଛି ଅଣ୍ଡା ଆସୁ ନାହିଁ ए वासी माना डाली बापू जायु ओंडा तोले बिस्किट तिजी ने कुसका गुडू ତାକୁ କହିଲେ କାହିଁକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଖାଉଥିଲୁ ए ना तक की नी धीरे धीरे तिजी दी ମତେ କହିଲେ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବୁ କି ଆଜ୍ଞା ବୋଲି ଅଣ୍ଡା ପାଇଁ ଜଗିଥିଲି ବୋଲି आ ए कुसका गुडू जी मन कापू का ଦେଖିଲା ବେଲେ ଭାତ ଅଣ୍ଡା मास मेसिन जी ए कुली ओंडे ए ओंडा ए भी कुसका गुडू या ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ना जीवती ताई तांगी ଆମମାନଙ୍କୁ ବଳକା ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରବାର ନାହିଁ ନିହାତି मारोडे टका बिसोडो पापो दे କାମ ଦାମ କରବାର कम्मा किनो କୁଲି ବୁତି କରବାର कुली उती हनो ଘର ବାନ୍ଧବାର इलु दोनो ଚଲୁଥିବାର मेले की बात की मन ମହାପ୍ରଭୁ ଦେବେ ଭାରି ହେଲେ ଭାରି ଯିବାର एचे त महापुरवाने से एचे थत्तु नहीं ଆମେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ मारो ई आदिवासी लोक तो ई ଆମର ଏ କୁଇ ଲୋକମାନେ मारो कुवी लोक तो ई ଆମେ ଭଲ କରି ଚଲି ପାରୁନୁ କାହିଁକି मारो ए ना कि नहीं कि मजा लाड़ी लाई ଆମେ ଖଟୁଛୁ मारो कट माना ଏ फोटो की नहीं ପାହାଡ ପର୍ବତ ଡଙ୍ଗରରେ କାମ କରୁଛୁ मारो ई होरु मारी मारो वाडो वाहुवाड़ी ମାତ୍ର की नहीं ଭଲରେ ଚଲି ପାରୁନୁ କାହିଁକି ए ନା कि नहीं कि मजा लाड़ी लाई ମଦ ଛାଡି ପାରୁନୁ काडू पिसा लाड़ी ମଦକୁ କଣ ବୋଲବେ काडू କାଡୁ ହଁ ବଢିଆ ନାମ ଦେଇଛ काडू ହଁ, ହେଲା ଏ କାଡୁକୁ ଛାଡି ପାରୁନୁ ई काडू ती पिसा लाड़ी लाई ଯଦି ଆମର ଘରେ जदी मां इजो ଗୋଟେ ମିଶା ମଦ ପିଇବା ଲୋକ ଥିବ रो ओसी काडू कोना से माची ବେଶୀ ନାହିଁ ଗୋଟେ गाडिया रो ओसी माची ସେ ଦିନକୁ କେତେ ଟଙ୍କାର ମଦ ପିଇବ या सिदिनो रोदिना तक एचे टका ता काडू कोने सी 200 ଟଙ୍କାର ମଦ ପିଇବ रिवान जाति काडू କାଲି ଆମେ ରାତି 12ଟା ଅଧେ ବେଲେ ଫେରୁଛୁ ए आज्ञा करे नी रो बात ओदे बाकी वाही मिनेरी ସେ ରାସ୍ତାରେ କେ ଲୋକ ନାହିଁ ए रास्ता ता ओडे लोक हिलो ସେ ପାଖେ ଘର ଦ୍ୱାର ମିଶା ନାହିଁ एदी बाटी इलका कांडांच की हिला ଆମର ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଗୋଟେ ମଦ ପିଇ ହିଣ୍ଡି ଯାଉଛି ଏକଲା चले की मां आदिवासी रो से एरा के काडू कोसा वाही ସିଆଡେ କେତେ ବଡ ବଡ ଗାଡି ମାନେ ଯାଉଛି ये बाटे एची काजा काजा गाड़ी ରାସ୍ତାରେ ପଡିଯିବ एदी बा रास्ता ता ସାପ ଅଛି ବିଲୁଆ ଅଛି ए बा माना रास्का मानु की एनी नकाया मानु କେତେ ଅସୁବିଧା ଅଛି କି ନାହିଁ एचे का असुविधा माने ସେ ଲୋକ ଯାଉଛି ए लोक हाजी ମୁଁ ତାର ପାଇଁ ଭାବିଲି
ବେଷ୍ଟି ଆଜ୍ଞା ଅଣ ପିତେ ହେଲେ ତାକୁ ଗାଡି ଯଦି ଅଟକାଇବି ବୋଲେ କୋଉଠି ନେଇ ବସାଇ ଉତରାଇବି ତାକୁ ଏ ଗାଡି ଯଦି ନିପି এবি ଆଜି ମଦ ମୁଦା ପିଇଛି ওড়ে কাড় গোসানিছি କାର ଭିତରେ ଯଦି ବାତି କରିଦେଲା ବୋଲେ କିଏ ଧଇବ ସେଟା এই মানে কারু ভিতরে যদি হুক কাস্তি আবাসি নরমেছি ହେଲେ ଗାଁ ଦୋଷରେ ତ ତାକୁ ଆଚାରିବି କୋଉଠି ଯିବୁ ବୋଲି এ নাই ওড়ে তো জাতি তো আমি হাজি জিবে ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ না জিউতি তাই তা ଆମର ଲୋକମାନେ ଖଟବାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି মা লোকু বাহু আড়ালি পূজানেরি ଡାବୁ ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ডাবু কুড়ি কেলে পূজানো ଖାଲି ମଦ ବି ଉଡାଉଛନ୍ତି কাল কাড় গোসি রাফা পূজানেরি ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ যদি রো লোকু ସେ 200 ଟଙ୍କାର ମଦ ପିଉଛି ଦିନକୁ ବୋଲେ এবাসি যদি দিনা তাকিরি বাজাতি কাড় গোসি নেছি ମାସକୁ କେତେ ଟଙ୍କାର ମଦ ପିଉଛି লেঞ্জু তাকে এচে কাটাকারানু 200 ଟଙ୍କା ହେଲେ 30 ଦିନକୁ କେତେ ହେଲା এচে কানু 6000 সোমানা তাকানু ଭାବି ଦେଖ ତ 6000 ଟଙ୍କାର ମଦ ପିଉଛି যদি সোমানাতি কাড় গোসি নেছি ଆଉ ଯଦି ପୁଡିଆ କି ଭାଙ୍ଗ କି ଖଇନି କି ଗୁଡାକୁ ଖାଉଥିବ এ ওড়ে ওড়ে আটপটি কামানু কই নীতি নাই পুড়িয়াতি নাই ସେଟା ଗୋଟେ 50 ଟଙ୍କା এই বিরো 50 টাকা ଦିନକେ 50 দিন না তাকি 50 ଆଜ୍ଞା 50 ଟଙ୍କା ତ ଖାଉଛି ଆଜ୍ଞା হ্যাঁ 50 টাকা তো তিজি ହେଲେ আজ্ঞা ଦିନକେ ସିନା 50 दिन का एरो दिना ताकि से 50 ମାସକୁ କେତେ ହେଲା लेज ताके से कातु 1500 15 वांजा ମଦ ପିଲା କେତେ काड़ कोस्ते से का 6000 तो माना ଖଇନି ପୁଡିଆ ଖାଇଲା କେତେ कोनी पुड़ी तिचे से का 1500 15 वांजा ମାନେ 7500 ତ ସେ ସରାଇଲା सात ହେଲା माना 5 वांजा ଆଜି କୋଉଠି ଭଲ ପଡବୁ ତା एवरे ते तमार नहीं नहीं ଆମର ଲୋକମାନେ ହାଟକୁ ଯିବେ କି ନାହିଁ मालो को हाट तहनेर क्या ए ଅମୃତ ମଣ୍ଡା ବିକବେ ये उम्र का पारनेरी କୁକୁଡା ଅଣ୍ଡା ବିକବେ कोसका गुडू पारनेरी ମୁନଗା ନେଇ ବିକବେ ये नी जिनसु पारनेरी ଧାନ ନେଇ ବିକବେ ये कोली वहां पारनेरी ମାଣ୍ଡିଆ ନେଇ ବିକବେ मांडिया वहां पारनेरी ଆଇଲା ବେଲେ କଣ করবে और वानी बेले तेरा किनेरी মদ পিবে काड़ू कोहनेरी ধিঙ্গিয়া ঘেনবে ये दुआ कोडिनेरी গুড়া গুডাবা ঘেনবে गुड़ा की डाबा कोडिनेरी খৈনি পুড়িয়া ঘেনবে कोनी पुड़िया कोडिनेरी দেখো অমৃত কে বিকি 20 ঘেনলা পড়া এটা सिनी की तो उम्र का पार्ची समा 20 कोटा ता नहीं আমার লোককে পাতলা অমৃত মন্দা খাইবে কি हमारी माँ लोकु कमिटी उम्र तिनेर की নাই তা হাটে নেই বিকবে ये दा हट तो वहां पारनेर কুকুড়া অন্ডা খাইবে কি कोसका गुडू तिनेर की তাকে নেই বিকবে ये वहां से पारनेर যোটা আমি খাইবাটা তাকে নেই বিকুছু ए आमी नानी मारो तिनानी ए दा আরে যোটা খাইবা কথা না ঘেনি করে আনুছু আমি और आमी ने कटर तिना कटर ए दा कोड़ा थाची আমি কেবে ভাল পড়বু एचे तमारो नहीं आनाई এবে ঠিক চিন্তা করবার আছে ए दिने और पइना माने যদি আমার লোকটিকে মদ ছাড়ি দেলে যদি মালো কু কাড়ু পিস্তুস্তাই টিকে পুড়িয়া ছাড়ি দেলে যদি পুড়িয়া পিস্তুস্তাই টিকে নিশা ছাড়ি দেলে যদি হচ্ছি না নেনাস কে পিস্তুস্তাই ভাল পড়বে কি নাই नहीं आनाई का ए এবে ভাল পড়বার টাইম আসিগলা नी नहीं आनी टाइम आते समय তাহলে आते আমার লোক মনে আগে কেমতি ଥିଲେ नोले मालो कुनो के नी मचरी আমার আদিবাসী লোকের পরব কেবে শুরু ଥିଲା माँ आदिवासी थी ये पर्व। माना ये मेरा इनाय बच्चे হ্যাঁ আমার পরব কেবে শুরু ଥିଲା माँ परबो चला रही জু পরব মিশা হউ ये नी परबो क्या पे সে পরব কেবে শুরু ଥିଲା ये परबो चला रही छे যেবে ডাবার মদ শুরু ଥିଲା एचे त डाबा काडू रही छु হ্যাঁ ডাবার মদ যেবে সর্ব পরব তেবে সর্ব ये डाबा काडू राती ने परबो रही छु ঘর ভাঙ চুলিকে ভাঙ আকে মার তাকে মার পরে ये होलुती वेमु इलुती वेमु एवाना वेमु हेवाना वेमु আমার জীবন সেদি ଥିଲା माँ जीव एले ताई मच्चे মা তোর যোদিন যিশু মহাপ্রভুকে গ্রহণ করলু मात्र आमी दिना जिसु माप्रु नामी ताई সৎ মহাপ্রভুকে গ্রহণ করলু सत्तो माप्रु अबि ताई আমার জীবন বদলি গলা माँ जीव बदले हाथ এবে জীবন বদলেছি ने जीव बदले हाथ আরে পাপ কাম করবার নাই ओडे पापु कमा की আরে ভুল কাম করবার নাই ओडे बोल कमा की आपो এবে কোন করবার আছে और ये ना कि नहीं माने ফল জীবন কাটবার আছে नहीं जीव बद মহাপ্রভু দেখালা বাটে হিঁড়বার আছে महाप्रु तोस्ता तिजिर ता कि नहीं সড়ক বাটে হিঁড়বার আছে लेको पूर्व की नहीं माने মস্ত খলন্তু ना तो ले काडो की तू মাথিউ 7 পর্ব माथ्यू 7 परबु তার 13 14 तानी 13 14 মাথিউ 7 পর্ব माथ्यू 7 परबु তার 13 আর 14 तानी 13 और 14 পড়ো ঝিও মানে কি পুଅ মানে কে ବି পড়ো হ্যাঁ মাথিউ 7 13 14 माथ्यू 7 13 14 पढ़ा दो ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କର କାରଣ ସର୍ବନାଶକୁ ନେଇଯିବା ଦ୍ୱାର ଅସାର ଓ ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ ପୁଣି ତାହା ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଲୋକ ଅନେକ ଆଉ ଜୀବନକୁ ଘେନିଯିବା ଦ୍ୱାର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଓ ପଥ ଦୁର୍ଗମ ପୁଣି ତାର ସନ୍ଧାନ ପାଇବା ଲୋକ ଅଳ୍ପ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଦୁଇଟା ବାଟ ଅଛି आगे वैसी जाते सी जोड़े के जीरो मन ଗୋଟେ ବାଟ रोज जीरो ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ବାଟ ନେବ
Rondi sorgot oyane. ଆରି ଗୋଟେ ବାଟ କୁଆଡେ ଯିବ Oro jiu ebi oyane. ନରକ ବାଟେ ଯିବ Edi hichugdai ba. ଏବେ ଲୋକମାନେ ସବୁ ନରକ ବାଟେ ଯାଉଛନ୍ତି Ni es loku sobu hichugdai ba khajine. ହେଲେ ନରକ ବାଟେ ଯିବା ବାଟେ ସବୁ ଲୋକ ଲେଖା ସ୍ୱର୍ଗ ବାଟେ ହେଇଯିବ ସେଟା E hichugdai ba khanari sorgo ba khachi sa. ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ Na jiu ditai tangi. ଯୀଶୁ ମହାପ୍ରଭୁକୁ କିଏ ନ ମାନିଲେ ମିଶା ସତ ମହାପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କିଏ ନ ମାନିଲେ ବି ସେ ସତ୍ୟ ପ୍ରଭୁ Jisu Mahaprabhu embar manowa atis kela evasi sotto Mahaprabhu. ଆରେ ମିଛ ମହାପ୍ରଭୁକୁ ସବୁ ଲୋକ ମାରିଲେ ମିଶା ସତ ମହାପ୍ରଭୁ ହେବ ନାହିଁ E mitso ujeti Mahaprabhu sobu jan manowa atis ke evasi sotto Mahaprabhu eladu. ଏଟାକୁ ଏଟା ମୋବାଇଲ Idirondi mobile. ଲୋକ ମାନିଲେ ମିଶା ମୋବାଇଲ ନ ମାନିଲେ ମିଶା ମୋବାଇଲ ଏକା Idani loku manowati mobile manowa atske mobile. ମୁଇଁ ମାନିବି ନାହିଁ ଏଟାକେ ମୋବାଇଲ ବୋଲି ମୁଁ ମାନିବି ନାହିଁ ଏଟାକୁ ମୋବାଇଲ ବୋଲି Idi nanu manowa idi mobile inji. ତମେ ନ ମାନ Mibu manowa adu. ମୋବାଇଲ ମୋବାଇଲ ଏକା Mobile e. ଯୀଶୁ ମହାପ୍ରଭୁକୁ ନ ମାନିଲେ ମିଶା ଯୀଶୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଏକା Jisu Mahaprabhu manowa atis ke Jisu ଆମେ Mahaprabhu. ମାନୁଛୁ Maro manowa hi ଏଟା nei. ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖା ହେଇଛି Edan pai sastra. ତମେ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ମାନଲ ନହେଲେ ନାହିଁ Mibu icha kiti manowa adu. ସବୁର ଇଚ୍ଛା ସେଟା Edi ahini sobu. ଏବେ ମୋର ଇଚ୍ଛା Idi na icha. ତମେ ମିଶା କହିବ ମୋର ଇଚ୍ଛା Miru dikele jeri na ତୁଇ mono ସେ e. ବାଟେ ଯା ମୁଁ ଏ ବାଟେ ଯାଉଛି Ninu e pathalamu na ମାତ୍ର ni ଜାଣି patali. ତା ସେ ବାଟ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବ ନାହିଁ Matro mir kunja devari lekopura. ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖା ହେଇଛି Edi sastra taras ke ସ୍ୱର୍ଗ hane. ଯିବା ବାଟ ଦୁଃଖ ବାଟ Lekopuru hanai duku jiru. କଷ୍ଟ ଥିବ Kosto man dine. ସମସ୍ୟା ଥିବ E duku kosto ନିନ୍ଦା man dine. ଥିବ Ninda man ମାତ୍ର dine. 70 ବର୍ଷ ପରେ ନଥିବ Matro edi ba sukuta hi gade. ଆଜି ଆମର ପାଖରେ ସୁଯୋଗ ଅଛି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ E jiuti mahaprutikulo mina ଆମର pai ମନକୁ sujogi. ବଦଳାଇବାର ଅଛି Idi ma somoy mono badeli ମନ kya. ବଦଳାଇବାର ଅଛି Maro mono badeli kinai mane. ଦେଖ ଏତେ ଦିନ ହେଇଗଲା Chirki du chor dina hathe. ଏତେ ଦିନ ହେଇଗଲାନି Ichor dina hathe. ଟିକେ ବସିକରି ଚିନ୍ତା କରବାର Maro kugi sa onpino. ମୋର ମନ ବଦଳିଛି କି ନାହିଁ Na mono badeli hane kya e. ନା କେମିତି ଅଛି Eki ene ki mane. ମୁଁ କେମିତି ଜୀବନ କାଟୁଛି Nanu ene ki batki mai. ଟିକେ ବସିକରି ଭାବବାର ଅଛି Kugi sama maro onpino. ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖବାର Ro ଅଛି gade ka kugi sama onpino. ମୋର ଜୀବନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ବାହାରି ଆସି ନାହିଁ ତ Na jiuta pan izi wahale to. ମୋର ଜୀବନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭ୍ୟାସ ଆସି ଯାଇ ନାହିଁ ତ Na di pan iman ki wahale to. ମୋର ଜୀବନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାପ ଆସି ଯାଇ ନାହିଁ ତ Na tana pan i papu wahale to. ଟିକେ ବସିକରି ଚିନ୍ତା କରବାର ଅଛି Ro gade ka kugana onpino. ସମୟ ଆସିଛି Somme wahamne. ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ Na jiuti tai tangi. ଲୋକମାନେ ନରକ ବାଟ ଯାଉଛନ୍ତି Loku hijugai bakhaji. ମହାପ୍ରଭୁ ଖୁସି ନାହିଁ Mahaprabhu raha. ମହାପ୍ରଭୁ କେତେବେଳେ ଖୁସି Mahaprabhu chala raha nis. ଯେତେବେଳେ ଜଣ ଲୋକ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ Eche bele takiro osi mono badeli. ମନ ଫେରେଇବ Mono badeli kinesi. ଲୋକ ତାର 15 ପର୍ବ 7 ପଦ ଲେଖା ଯାଉଛି Luko 15 tani 7 taras kya. କଣ ବୋଲି ଲେଖା ଯାଉଛି Ena jiras kya hane. ପଢିବେ ଟିକେ Poda du gade ka. ଲୋକ 15 ପର୍ବ 7 ପଦ ଝିଅ ମାନେ ପଢୁ ପରା ମା ମାନେ Gadis ka se poda du. ଝିଅ ମାନେ ପୁଅ ମାନେ କେମିତି ପଢ କୁ ବାଇବେଲ ବାବୁ ସେଟା କୁ ବାଇବେଲ ବୋଲୁଛି Emni bhai boli ni jane se. Mobile bhai. ତମର ପାଖେ ବାଇବେଲ ଅଛି ବେଟ ସେଟା ବାଇବେଲ କି ନାହିଁ ସେଟା Mi tana bhai bol. ବାଇବେଲ ଖାଲି ପଢ ପରା Bhai ହଁ bol poda du. ହଁ ଏ ମୋବାଇଲ କୁ ନାକି ବାଟେ ବସଲା ବେଲେ ଗାଡିରେ ବସଲା ବେଲେ ମେଡିକାଲ ଗଲା ବେଲେ ସେମିତି ବେଲେ ମୋବାଇଲ ବାଇବେଲ ପଢବାର ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆଇଲେ କଣ ପଢବାର ଲେଖା ଥିଲା ବାଇବେଲ ଆମେ ଆଇଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଗୀତ ବହି Are bhai. ଆଜି ବାଇବେଲ ଆଜି ଲେଖବା ପାଇଁ ଖାତା ଲେଖବା ଜାଣତେ ଖାତା ଆଣିଥିବା Chor to banati Bible hi poda nai. Mobile tani poda ai. Idan amini jiru taki na tiki. Amini medical tahanati. Mana tiki ami gadi tahaji nati. Hire orpali taki mobile tani sini kinai. Chor to pratra kini somoita idan ମୋର ଟିଭି ଅଛି ବାଇବେଲ ସେଟା Bible iba agya wa. ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗାଡିରେ ଯାଉଥିବି ହଠାତ୍ ବାଇବେଲ କାଢିବ ଏଟା କାଢି ପଢିଦେବି ଟିକେ Emi sobat gadi tahaji nati. Bible kado kya. କାରଣ କାରେଣ୍ଟ ନଥିଲେ ବି ପଢିବ କି ନାହିଁ ଏଟା Idan hi mana poda nai. ବସରେ ଅନ୍ଧାର ଥିଲେ ବି ପଢିବ କି ନାହିଁ I boss ta manda loku mani tar sida poda. ସେତେବେଳେ ଏଟା ପଢିବାର ସେଟା Eche bele ta imba ମାତ୍ର ta. ଚର୍ଚ୍ଚ ଆଇଲା ବେଳେ କଣ କରବାର Matur chor sabana tamina poda. ବାଇବେଲ ଗୋଟେ ଧରି କରି ଆଇବାର Bible asa wa nai. ଆମେ ଯଦି ବାଇବେଲ ଭଇବୁ ନାହିଁ ବୋଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମକେ ଭଇବା କି Maro to Bible deka isari Mahaprabhu mange deka niski. ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହେଲା Maro chesta ବାବୁ ପଢ ବାବୁ ପଢ poda. ଲୋକ 15 ପର୍ବ 7 ପଦ ହଁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି ସେଇ ପ୍ରକାର ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ ଏପରି ଅନେଶତ ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଯେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ ଏପରି ଜଣେ ପାପୀର ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ ହବ କେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦ ହବ
ଏତେବେଳେ ରାହାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପାପୀ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏମିତି କରୁଛି ସମୟ ତାକି ପାପୁ ଗଟା ସିମନ ଓ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏ ନା ଜିଉତି ତାଇ ତାକି ସେତେବେଳେ ଆମର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଉଛି ଏତେବେଳେ ମା ମନ ବଦଲେ ଆଜି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆନନ୍ଦ ହଉଛି ଲେକପୁରୁ ରାହା ଇ ଆମର ମହାପ୍ରଭୁ ମା ମହାପ୍ରଭୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହିବୁ ମାरो ଏତେବେଳେ ଲେ ଏ ନାଇ ମହାପ୍ରଭୁ ମୁଇଁ ପାପ କରିଦେଲି ଏ ମହାପ୍ରଭୁ ନାର ପାପ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା ମହାପ୍ରଭୁ ନାଦି ବୁଲ ହାଚେ ମୁଇଁ ନ କରିବା କଥା କରିଦେଲି ପ୍ରଭୁ ନାनु କି ଆକାମା କି ମତେ ଦୟା କରି କ୍ଷମା କର ନାକେ ମହାପ୍ରଭୁ कर्मा में साके माहिया महाप्रभु ଏବେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ महाप्रभु ଲୁଚାଇଲେ କ୍ଷମା ମିଳିବ କି ये रुकी मांगे महाप्रभु के माहिया इसकी ଲୁଚାଇଲେ ରୋଗ ସୁସ୍ଥ ହବ ନାହିଁ ये रुखा कोडी ती नहीं रोगोटी नहीं ଆଉ ଲୁଚାଇଲେ ପାପ ବି କ୍ଷମା ହେବ ନାହିଁ ओडे रुखा कोडी ती पाप उसके बनेंगे ରୋଗକୁ ଲୁଚାଇଲେ କିସ ହବ रोगोटी रुकी ना नहीं ସେ ରୋଗରେ ସେ ମରବ ये रोगो तो ले से हाने से ପାପକୁ ଲୁଚାଇଲେ କିସ ହବ पाप रुकी ना ने ସେ ପାପ ତାକୁ ବିନଷ୍ଟ କରିଦବ ये पापो ताके नष्ट क्या ଆମେ ସେ ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାର ଅଛି ये का पाई पापो ती वेख नहीं मन ଯୀଶୁ ମହାପ୍ରଭୁ ପାଖକୁ ଯିବାର ଅଛି जिसु महाप्रभु ती ଆଉ वेजाना କହିବାର ଅଛି ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ए महाप्रभु ହେ ସତ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ए सतो महाप्रभु ମୁଁ ଯୋଉଟା ଭୁଲ କରିଦେଇଛି ପ୍ରଭୁ नानु एमिनी दोह क्या है ମୁଁ प्रभु କ୍ଷମା ମାଗୁଛି नानु इदा के मारी सी ମତେ ଦୟାକରି କ୍ଷମା नाके କର दया क्या के माहिया ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମିଳିବ नीजु निगे के ଏଠି मामेडा କ୍ଷମା ମିଳିବ नीजु के मामेडा এটা হচ্ছে প্রার্থনা সভা निजा हिने प्रार्थना এটি যদি আমি প্রার্থনা করব इबा যদি মার প্রার্থনা আরে মহাপ্রভুকে কইবু নিজ যদি মহাপ্রভু বেহ নাই মহাপ্রভু আমার প্রার্থনা শুনবে মহাপ্রভু মা প্রার্থনা মোর প্রিয় ভাই বোন মানে না জিউ দিতাই তাগি গোটে মহাপ্রভু সৎ মহাপ্রভু রন্ডি মহাপ্রভু সত্য মহাপ্রভু যার কান আছে শুনি পারবো আবাস ক্রিয়ু মানে ওয়াসিন জালাডি আমার দুঃখ বুঝি পারবো মা দুঃখুতি তেল আমার সমস্যাকে বুঝি পারবে মা তা সবু পুজা লাডি বাইবেলে কোন লেখা আছে বাইবেল তেনা রাসকে হানি আপনার মস্ত খোলন্তু না তো কাড়ো কিদু গীত সংহিতা 94 গীত সংগীতা 94 তার 8 9 10 কানি 8 9 10 কোন লেখা আছে এবারে না রাসকে হানি 94 रो 8 9 10 पढ़ो मां तुम्हें पढ़ो हाँ हे लोक मान को मध्य केंती लोक लोक मान को भीतर पशु लोक जिने किदु लोको बित्रा रो पशु लोकुले कोटी कोटी लोक पशु परा लोक तुम्हें এবারে রো জন্ত লোকুলে तुम्हें मनुष्य परा दिसु मात्र पशु परा लोक तुम्हें এবারে রো জন্ত লোকুলে कौन लिखा है हे लोक मान को मतलब पशुवत लोके ए लोकु बितराटी रो माना कोटी कोरिले तातेरी तुम्हें माने विवेचना करो नीबु अणपादु हाँ हे हे मूढ़ लोक हाँ ए मूर्ख लोक माने ए अबुचा लोक माने केबे तमे ज्ञान मानेबो ए मूर्खु गटातेरी ए तेलहा गटातेरी एचे तमीरु बुद्धि गटातेरी आतेरी कौन लिखा है जे कर्ण रोपण कोले हाँ मोर बाटी के देखो मां माने ई तलबक सिनी किदु यासका मु बुडो इरे हादु ऐसे का सिनी किदु हाँ सिनी किदु तला जो महाप्रभु एक कान बनाई दी छंती एमिनी महाप्रभु ई क्रियु त्यार क्याले तुमको कान अछि कि नहीं छुई देखो मां माने मिकिर का दी खडदु कान अछि कि नहीं माने कि लेकिर का माने क्या एरा के बनाई दी छंती इदा आंबासी कि हानसी एटा जिसु महाप्रभु बनाई दी छंती इदा जिसु महाप्रभु तुमको जदि जिसु महाप्रभु कान दी छंती बोले ताके कान अछि कि नहीं मिंगे जदि महाप्रभु जिसु महाप्रभु क्रियु हिया जने सरी ताके क्रियु माने क्या से कर्ण रोपण कोले से कि सुनबे नहीं एवासी क्रियु हिया तसी की तापर कोन लिखाई छी तापर कोन लिखाई छी हां आखि अछि कि नहीं तुमको मिंगे कणका मनु किलाऊ मन कणका मनु किलाऊ कणका हां अछि तो मनु तो मते अछि हेले महाप्रभु जदि मके दुईटा आखि देई छंती बोले महाप्रभु जदि नागे जोड़े का कणका हिया से महाप्रभु मिसा देखि पारुतिबे ए महाप्रभु के मेसलाडी जने से जे मनुष्य को कान देई छंती अंबासी मर्ची की गिर का हिया से सुनी पारबे एवासी वेंजालाडी ने जे आखि देई छंती एबासी कणका हिया जने से देखि पारबे एवासी मेसलाडी ने से पई से सुनी पारबे और देखि पारबे ए दर पे एवासी वेंजालाडी ने आपण भाबो तुले जे मके देखु नांती मार ओळखी नाही नागे अंबासी खाली तमे आका देखि पारुछो और विरुद्ध में सीजर की बिलेई को देखिछो कि नहीं बिले ती मेसाजर का है बिलेई को कौन बोल कहबे बिले बिलेई को बोलबे कोई बिलेई का बोलबो और बोलना देता तो ताको बिलेई का बोलबे बिले ओहो ठीक अछि बिलेई को देखिछो कि नहीं बिले मेसाजर का है तमर गार अछि कि नहीं दुईटा मानु किला बिनाइता बिले का मानु या नहीं बोले आगे हाथ रे दुई चारटा पटाई दिबे छ दिला थे आगे पाना निस जोड़े का से बिलेई को देखिछो कि नहीं ये बिले का मेसाजर का है सेकंड दितिबो ये देनी कि माने आकिली भी दबो से ये दिखान का पट्टी ने आकिली भी दे कोन करबो ये दिखान का पट्टा है ना खीरो थिबो माछ थिबो मांस थिबो कोन करबो
Edi ba palu manbine mana unga manbinu ka manbinu edi bendor medka medka kiti kaka patatile akili mi dekhai dut se edi kaka pota hai titune se kon bhabuchi bilai e bilai nai jotpine मुई akili mi dele ke dekhbe nai boli nanu kadaka potas ser goda ambar mesto de jotpine ha se bile kis bhabuchi e bilai na orpine मुई akili mi del to sabu sabu rakhi bond hi jiba nanu kadaka potti ser to sobuti kadaka potti halu jotpine se santi bhabuchi akili mi edi ele korpine kadaka potti ser amar lok kon be kis korchonti ma lokus ke na kineri choti ke dekhunati de mod bhi bositi embar message orji ruga kadkus ke dekhunati chori kor debo embar message orji donga hatuneri ke no dekla le bhango beti pagai deitibo amar message orji bango kotar metha korineri adana nai phone re kotha lale ene tene dekhbo se phone dekha son por kotha ba por kon korbo se e asi pon ta katan lo ke na phone deri ente ha बोले से के देखुचंती कि नहीं बोलछि से ambar message arga e de masu haji dekhi pon ta ke pele कार करे चोरबा को जाइथिबु ambi jodi donga jela jamchi धरि नियो गोट भल मोबाइल कार घरे अछि ma orpino ro ijo jodi robo nehi mobile mane मुझ मते दरकार अछि के तो नहीं enage loda mane ambar to hilori मु देखबी के अच्छो कि नहीं ambar maner ka age me siniki आता ama आता को कोन बोल कहबे ama आमा माकू ma iya इया इया iya किछ के डाकू नांती किछ डाकू नांती embar message ori के नहीं embar hilori से कौन करबो धीरे e sena kinisi dire तेरे भारी असो e asi कैसे भाबुची कौन के देखू नांती e was orpine si ambar message किंतु बाइबल कौन कहउची matro bible ena jine महाप्रभु देखुचंती महाप्रभु message jane si आजकल आम सोडा सुकाइचंती कि नहीं ani jo mana kale kuliya vaikhana kya hai सुकाइ तो कि नहीं vaikhanzer kya hai आम सोडा सुकाइचंती आजकल आम बाड़स के vaikhanzeri पातला हमको सुकाइ दिबे काटी करता कौन बोल कहबे आम बाड़ा हां वरा आम बाड़ा आंबड़ा खोटा आम बाड़ा isi nehari आम बाड़ा वरा आंबड़ा बोले खोटा था e आम soda ku आम बाड़ा आंबड़ा अरे पातला हमको patla am kati kori kolla to वरा हां वरा अरे से कौन सा हमको काटी कर सुकाइ दिबे जे अमूल करबा पे seta bisa वरा ko ताकबा सेटा सुकाइ दिबो eta vaikhamzeri मैं पचाली काई बोल सुका सुके करू छ कि नहीं मैं जानबा पे ele tad vaikhamzer kya hai yaska एले हमें कौन करबू eta era ki nahi हमें एने तने देखबू mabu itala tala si dikino के नहीं बोले कौन करबू e ba hilati na ki nahi गाड़ी धरी मारी आस्तीबू eta terha kona mat केंती कमी गला eni ku raha che शुक्लारू कमी गला काई के e vayale unate ke देखला शुक्लारू कमी नहीं के बेटी धरी मारी आस्ती edi mesim che edi vayale gura hale हमें गला बेले देखबू कार बाड़ी रे मौका हैची mabu hanati sirikino me ambari barata dona hanu हमें देखबू के नहीं जोना बाड़ी जोना हैची e dona barata dona hanu हमें दुईटा छिड़े के धरी मारी आस्ती joda ke dikhata tu nanu हमें बाबू चुके देखू ना mar on pinai ambas me sando हां আমার কুকুড়া গুড়া যদি ভিন লোকের কুকুড়া ভারি আইলা বলে কেমতি করবো madjo jodi oro ijat koi baat me maro ena ki nahi যদি অন্য লোকের কুকুড়া যদি আমার ঘরে ভারি আইলে কোন করবো আমি oro ijat koi jodi madjo baate ena ki na maro গরম পানিরে বুড়াই দেবে vende yuna me khatu dai গরম পানিরে বুড়াই দেবে vende yuta me thas রাঁধি করে খাই দেবে e wajati tusti sari আর সে পকি কুকুরি নে ফিংবে este mana kurkani bi সে গা বাহারে ফিংবে eda nai pana নাহলে ভিন লোকের বাড়িরে ফিকি দেবে oro road barata kutu nai সে দুই লোক মাঠ গলে উঠিবে emati loku madane reste এ লোক খাই দিথিব i loku er kat lokti এ ja কোন ভাবুছি i war ena jor pandri মতে কে দেখু না nangi amas mesi একে i di embassy এ বিলের লোক বাকাটা e bilei le এ বিলেই পরা ভাবুছি e asi bilei le or bilei महापुरुष सबको देखुचंती महाप्रभु ସବୁ mesi तमर दुख को देखुचंती mi dukoti mesi तमर कष्ट को देखुचंती मी कष्टति तमर बेसी अभाव को देखुचंती मी हकियत तमर की समस्या को बेसी देखुचंती मी सब आओ बेसी से बेसी सुने मिसा पारबे eva si evangelist ki adinasi हां सुनबा महाप्रभु eva si sveni महाप्रभु आमे कोन भाबुचु maro ena orpi nai जिसु महाप्रभु तो स्वर्ग रे अछंती jisu महाप्रभु to lekopur malesi मुई तो एई कुपा खाल रे अछि nanu to i kupa kal mai कुपा रे खाल kupa ode kal से खाले मुई अछि e graita nanu mai इडी तो भल करी नेटवर्क मिसा धरु नहीं i ba to nei network iska asil e
महाप्रभु केंती खेटी पारबे महाप्रभु एनी के गवा देसी से तो महाप्रभु यास तो महा से तो सबु देखी पारबे यास तो सबु से तो सबु सुनी पारबे यास तो सबु से सबुठारे थिबा विद्यमान महाप्रभु यास सबु तार मानी महाप्रभु तेणु आपण मान कहिबा पई चाहे एदान पाइ नानु निके जदि आज हमर जीवन भल नहीं जदि मा जीव नहीं ले आमे जीवन भल थिला पर देखाई हेबार नहीं मारो जीव नहीं माने ले आमे यीशु महाप्रभु पाख जीवार अछि मारो जीसु महाप्रभु पाइ हानाय माने आरे तांको कहिबार अछि मारो एवण वेना महाप्रभु जानी न जानी जो भूल कली कली प्रभु बुद्धि की पुना ना महाप्रभु पाप भूल किते मते दया करी क्षमा कर दियो नागे दया के माहिया एवे क्षमा मिली जीवो ते मागे केमा मेडा पाप संगे आशीर्वाद मिलबो नहीं ए पाप तोले आशीर्वाद मेडा पाप थिले अभिशाप खाइबो मागे बाकी मेडा पाप थिले दंड खाइबो पाप माची दंडो देवाने हमर भीतर मिला कि पाप मन अछि एले की पाप मा भीतर माने हेले से दुसु नहीं बारे यदि तो जाहिले पंगता मन को केते किछि की मन ते आमा मिसा नहीं की मन केडेटा मन एनी लेताई मन के फुट मन एचर फुट मन हां कोई तो मुझ बाहर जाए कोई भी वेसा जतु पंगता जाए के वेले से मन कालियाटा के गोराटा ए मन नो काडी ताई किडोंगी ताई के देखिनी हम भाई मिसाल है प्रभु सेटा को परिवर्तन करो बोलछन महाप्रभु एदाने बदली से मन को के देखु ना ते मुया का देखुची ए मन ते अमासी मेसिल ओसी महाप्रभु दे मेसिल और से मन भल मन नहीं ए मन ओड नहीं मन ए कौन करवा जे से मन को परिवर्तन करवा ए ना किने माने ए मन ती बदली किने आज कौन करवा निजो ना किने माने स्वर्ग जीवार अछि निजो लेको पुर हनाय माने जीवार तो अछि आका हक जल तो माने जदि जीवा नहीं ज्योति हलाई बेसी कष्ट बेसी कष्ट बाइबल कोन लेखा अछि बाइबल ते नै रास के हाने मत्ती 25 पर्व 46 पद मत्ती 25:44 ता मत्ती 25 मत्ती 25 तार शेष पद 46 पद हाँ हाँ ए माने अनंत शास्ति की शास्ति एवारी काला काला ती शास्ति हाँ अनंत शास्ति बोले काला काला ती शास्ति माने सबु बेले शास्ति पाए हाँ तापरे धार्मिक माने अनंत जीवन भोग करबा को धर्म गटरी काला काला ती ई माना ई सुक्कु बेटा हाँ काला काला ती सुको काला काला ती जीव दुख हाँ माने कालो कालो को सुख पाइबो ए कालो कालो को दुख पाइबो रोरी काला काला तक सुख प्राणरी और रोरी काला काला तक दुख प्राणरी যদি কালো কালো পাই সুখ দরকার हम काला काला तक मागे অনন্ত কালো সুখ দরকার तो माना सबु बेला महाप्रभु जोटी मुई सिट रहिबार अछि महाप्रभु एम्बिया मनीष नानु के एले कोन करबार अछि एना किने माने मन परिवर्तन करबा मन बदली किने हमर हां मन को बदलाइबार अछि मन ती बदली किने हमर बाकी सब बदली जाउछि मादी सब बाकी बदली घर बदली जाउछि इलु बदली हाजी ने लुगापटा बदली जाउछि मोबाइल दुकी बदली हाजी गाड़ी बदली जाउछि गाड़ी बदली हाजी मोबाइल बदली जाउछि मोबाइल बदली हाजी ने आमे सब बदली जाउ मारो की बदली हाजी सतना नहीं सतो मोटा लोग आज पतला ही जाउछि ये बाली का कोई ओरोदिना से डाई पतला लोग मोटा ही जाउछि ये डाई तसी बलहा गोरा लोग कालिया ही जाउछि कालिया लोग गोरा ही जाउछि रोंगी तसी माने काड़ा हाजी नसी काड़े तसी हमर सब बदली जाउछि ये दी सब बदली हाजी मात्र आमे आका बदलुनु मात्र मारो बात आज महाप्रभु कोन कहउछंती एदा तक महाप्रभु तमर मन को बदला मी मन ती बदली मोर मां मन भल कर सुनो ना यस कहि कि बेंजु जदि आपन को जीवन किछि पाप अछि जदि मी जीव त महाप्रभु भाई माने तम जीवन किछि पाप अछि जदि मी ताना पापु माने से पाप संगे आशीर्वाद आइबो नै ये पापु तोले आशीर्वाद पाप थिले दंड आकाइबो पापु तोले दंड देवाने पाप थिले अभिषेक आसबो ये पापु तोले बाका देवाने तमे भांग पुड़िया खेती करी तम बेडा रे काम कर थुकु थिले सेठी आशीर्वाद प्रभु करबे मीरु बांगो तिजा की कुड़ा की जना मी बहुपी कामा किते आशीर्वाद वा हां आशीर्वाद आइबो की एम आशीर्वाद वाने की गुड़ा को पकाइतिबो पुड़िया खाइतिबो ढिंगिया खाइतिबो महाप्रभु मोर बेटा को आशीर्वाद कर बापरो गुड़िया ती नहीं गुड़ा की ती जिसमा सोबत हाजी समा महाप्रभु ना सोबाने आशीर्वाद के नमु ना बाड़ा आशीर्वाद के हमती ए बाड़ा ते हुपी नहीं तमर आशीर्वाद वाने की तमर जमी को तो तमे थुकु छो प्रभु को आशीर्वाद करबे मी भूमि ती तो मीरु हुपी जरी महाप्रभु ने आशीर्वाद किया नसी तमे आशीर्वाद करो बोली कहछ मतलब तमर जमी को तमे तू अरे पुड़िया किस करबो दुंगिया किस करबो तू बकी नहीं थी मारो सिनी की तू कामा की नहीं जा आशीर्वाद हिया मु महाप्रभु जी नहीं मारो मा भूमि ता मारो हुपी नहीं हां पर गाने मु जाई थी आगे रोनाई ता जा सेटा भी हमर कुई गां का ए दिस के कुबी नहीं है से हमरो रायगढ़ जीवा बाटरे पड़बो सेटा ए दिराई गड़ा हनी तारे
ଭିତର ଗାଁଟା ଗୋଟେ ଏଦିର ବିତ୍ରା ବାକି ମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ଯାଇଥିଲି ଏଦିମା ମୁଲୁ ହଜାମ ସେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଘରେ ରଖିଥିଲେ ଏବାର ସ୍କୁଲ ଇଲତେ ଇଟାମ ସେ ସ୍କୁଲ ଘର ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବା କଥା ଏ ସ୍କୁଲ ଇଲତେ ଭାଙ୍ଗା ଟୁଟା କବାଟ ଝରକା ନହେଲା ଘର ଏଦିମା ଦାରାଙ୍ଗା ହିଲାଉ ଦରକା ହିଲା ସେ ଲେଟ୍ରିନ ମିଶା ଭଲ କାମ କରୁ ନାହିଁ ଏ ଲେଟ୍ରେସ୍ के नहीं की कमा की ସେ ମଶା ଚାବୁଛି ଯେ ଚାବୁଛି ଏବି ହଁ କାଚି ବନୁ ସେଠି ଥିଲୁ ଏଦିବା ଆଜ୍ଞା ମା କେମିତି କେମିତି ମିଟିଂ ସରିଲା ବାହାରି ଆସିଲୁ ସେଠୁ ଏନି କମିଟି ରାତେ ତାକେ ଜଣ ତାପରେ ଜଣେ ଲୋକ ଏଷ୍ଟେରୋ ଲୋକ କହିଲେ ସେ ମୋର ଗୋଟେ ମିଟିଂ ରେ ଆସିଥିଲା ଏଦିବା ଆଜ୍ଞା ମିଟି ସେ ବୁଢା ଲୋକ ଗୋଟେ ସେ ଏବାସି ପୁରା ବୁଢା ସେଠି ମୁଁ କହିଲି ଦେଖ ଯେତିକି ଲୋକ ଏ ପୁଡିଆ ଗୁଡାକୁ ଭାଙ୍ଗ ଖଇନି ଖାଉଛ ଛାଡି ଦିଅ ଏଦିବା ଏଷ୍ଟେ ବେସ୍ତେସି ଏଚେକ ପୁଡିଆ ପୁଡିଆ ବାଙ୍ଗो ଏନା ତିରିଶରେ ମାତ୍ର ପିସ୍ତୁ ଏ ଲୋକ ନୂଆ ନୂଆ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଉଥିଲା ପ୍ରଭୁକୁ ଜାଣିଥିଲା ଏବାସି ପୁନି ମହାପ୍ରଭୁ ହେଲେ ସେ ଗାଁ ସରପଞ୍ଚ ଏବାସି ଏ ନାଇତି ସରପଞ୍ଚ ତାର ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଏ ତାନି ସାଙ୍ଗର ଓସି ପାଣି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସେ ତାକୁ କହିଲା ଆମର ଗାଁରେ ମିଟିଂ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ତମେ ଆସ ବୋଲି ତାକୁ ଡାକିଥିଲା ଏବାସି ବେସାବ ସିମାନାଟା ମିଟି ମାନେ ଆଜ୍ଞା ବା ମୁଜି ସେ ମିଟିଂ ରେ ତାକୁ ବି ପାଚିଆ ପକାଇଥିଲେ ଏ ମିଟି ତା ଏବାନ ଏସ୍କେ ହାଟାମ ସେରେ ତାକୁ ବି ଗାମଚା ଗୋଟେ ପକାଇଥିଲେ ହିରୋ ତାୱାଲା ମିଥାମ ସେରେ ତାପରେ ସେ ଯେବେ ପୁଡିଆ ଛାଡିଲା ଏମିତି ପୁଡିଆ ଛାଡିଦେଲା ଏବାସି ପୁଡିଆ ପିସାଲେ ଏବାସି କେ ପିସ୍ତେସି ହେଲେ ଏ ଯୋଉ ପୁଡିଆ ଖାଉଛି ତାର ପିଲା ଗୋଟେ ଦୋକାନ କରୁଛି ଏବାସି ପୁଡିଆ ତିଜିରେ ସିତାନି ଦୋକାନ ଗୋଟେ କରିଛି ତାନି ମିର ଏସିର ଦୋକାନ କି ହାନ ସେ ଦୋକାନରେ ପାନ ପୁଡିଆ ବିକୁଛି ଏବାସି ତାମି ଦୋକାନ ତା ପାନ ପୁଡିଆ ତାର ବାପା ବୋଲି ସେ ପ୍ରେମରେ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ପୁଡିଆ ଖା ଦିଗିଆ ଖା ଖଇନି ଖା ବୋଲି ଦଉଛି ଏବାସି ଏଲେ କି ତାନି ଦୋକାନି ଯେ ବସେ ରାଖିଛି ଇଦାତି ନାମୁ ପୁଡିଆ ନାମ କି ଗୁଡାକି ନାମ କି ଏ ଲୋକ ସେ ମିଟିଂ ରୁ ଆଇଲା ଗଲ ଗଲା ନାଇଁ ବାବୁ ଏ ପୁଡିଆ ପୁଡି ମୁଁ ଖାଇବି ନାଇଁନି ସେ ଗୋଟେ ବକ୍ତା ଆସିଥିଲା ତୁରୁକ ଆଜ୍ଞା ସେ ମନା କଲା ଖାଇବାର ନାହିଁ ଏଟା ଖାଇଲେ ଅଭିଶାପ ଆଇବ ପ୍ରଭୁର ଦଣ୍ଡ ଆଇବ ଗାଗଡ ମିଶା ଖରାପ ହବ ବୋଲି କହିଲା ଆରେ ମୁଁ ଖାଇବି ନାଇଁନି ବୋଲଲା este eva se nai jibesi a e ro kaza bokta wahasi I agya e vesi vesi niranjan turup agya wahasi wasi mona kiya tes je ida tina ike आशीर्वाद wa ସେ ପିଲା କହିଲା ବାବା ତୁଇ ଛାଡୁ ବୋଲା ମୁଇଁ କାଇଁ ଖାଇବି ତା este eko kasele chesi abani nu pisti ode nanu na te ମୁଇଁ ମିଶା ଖାଇବି ନାଇଁ nanu ske tino ହେଲେ ଖାଇଲେ ନାଇଁ este tina ate ହେଲେ ବିକୁଛନ୍ତି este parchi neri ଲୋକମାନେ ପୁଡିଆ ଖାଇ ତାର ଦୋକାନ ଦାଣ୍ଡ ପାନ ଥୁକୁଛନ୍ତି ପୁଡିଆ ଥୁକୁଛନ୍ତି ରଚି ଯାଉଛି ଦାଣ୍ଡ evari loku tinji era kireta mi dukan duer se bu pimleri ସବୁ ଦିନ ସକାଳେ ତାର ମାଇଜି ଗୋବର ପାନି este so bela tani duki iya ena kimne mana ପରେ ସେ କହିଲା ମୁଇଁ ଖାଉ ନାହିଁ ମୋର ବାବା ଖାଉ ନାହିଁ ଲୋକ ଆସ ଖାଇକରି ମୋର ଦାଣ୍ଡେ କାହିଁକି ଥୁକବେ ನಾನು ತಿಂಜಿಲೋ ಮಾಬಾ ತಿಂಜಿಲೋ ಸಿ ಲೋಕ ಏನ ತಕಿ ಮಾ ದುವೆರ್ ತಸ್ತನ ಹುಪ್ಪಿನರಿ ସେ ଲୋକ ବିକବାଟା ବନ୍ଦ କରିଦେବ ଏ ವಾಸಿ ଏ ପକାସେନା କିଛି 45 କେ ଯଦି ପୁଡିଆ ଖଇନି ଖାଇଲେ ନରକେ ଯାଇ ହବ ମୁଇଁ ନରକେ ଯାଉନି ଲୋକ କାହିଁକି ପଟାଇବି ମୁଇଁ ବିକବି ନାହିଁ ବୋଲਦਾ ଏ ವಾಸೇನ ಚಸಿ যদি পুಡಿয়া কোইನಿ তিনটা লড়কো থা নাই সরি লোকুনি ইদা তিসানা যদি না লড়কো পটি নানু sti দান লাগে তানি পার ସେ ଗାଁରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଏ ନାଇଁ ଦହା ଜାମ ସାଇ ସେ ଗାଁରେ କଣ ହେଲା ଏ କାଜୁ ଗଛ ମନେ ଅଛି କାଜୁ ଗଛ ଏ ନାଇଁ ତାଇ ନା ମାନୁ ଏ କାଜୁ ମାର୍କା ମାନୁ ସେ ବର୍ଷ କାଜୁ ଗଛ କିଛି ଫଳ ଆସି ନାହିଁ ଏ ନାଇଁ ତଡେ ଏ ପାଡି କବାଲ ଆଉଦେ ଫୁଲ ବେଶୀ ହେଲା ମାତ୍ର ଝଡିଗଲା ସବୁ ବୁଙ୍ଗ ଗଡି ଆତୁ ରପଟୁଲା ମତେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମର କାଜୁ ଗଛ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦିଅ ଆଜ୍ଞା ମା କାଜୁ ମାର୍କା ପାଇଁ ଦିନୁ ନା କି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୁଇଁ କହିଲି ସେ କାଜୁ ଖେନ୍ଦା ଗୋଟେ ଭାঙାଇ ଆନ este marca gota dikata du ଭାঙାଇ ଆନଲା ମାଗଡ଼ ଭାঙାଇ ଆନଲା este evari na kiteri dikata tu ସେ କାଜୁ ଖେନ୍ଦା କରି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି este agya e mana gocha asa prarthana କହିଲି ପ୍ରଭୁ ଏ ଗାଁରେ ଯେତିକି କାଜୁ ଗଛ ଅଛି ପ୍ରଭୁ हे प्रभु इना के काजू मार्का ଆସବା ବର୍ଷଠୁ ସବୁର ଗଛେ ଭଲ ଫଳ ଆସୁ वानी वर्षा के सब मार्का तक पाड़ी ଏମାନେ ଯୋଉ ଯୋଉ ପାପ ଆମ କରୁଛନ୍ତି ଛାଡିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ई बार एने पापु के अंदर पिसाली तक निसाइन ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି प्रार्थना कितसे ପରେ କହିଲି ଦେଖ ତମେ କାଜୁ ଗଛ ଜଗବାକୁ ଯାଉଛ मेदु मिरु ए मी काजू मार्का ସେ ଗଛ ଯଦି ଗୁଡାକୁ ଖଇନି ଖାଇ ଥୁକବ ବୋଲେ ଗଛ ହେବ ନାହିଁ ଫଳ मेदु ए मार्का हो इतो दिमी गुडा की कोई नहीं हुपी देरी सर पाड़ी का ହଁ ଯଦି ତୁମେ ମଦ ଖାଇ ଶୋଇବ ବୋଲେ ହେବ ନାହିଁ ସେଠି एदी बकाडू को सा उंजिया तिसके बकंबा ତମେ ଯେତେବେଳେ କାଜୁ ଗଛ ପାଖେ ଯିବ जोदी मिरु ए काजू मार्का हाजेरी ସେ କାଜୁ ଗଛକୁ ଧରବ ए मारनु ति आदेरी ଆରେ କହିବେ କାଜୁ ଗଛ ए मारनु ମୁଇଁ ତତେ ଯୀଶୁ ନାଁରେ କହୁଛି नानु जिसु दौर तले बेसी ତୋର ଗଛରେ ଫଳ ହେବାର ଅଛି नीबु मारनु ता कमी नहीं माने ବାଇବଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ପରିଶ୍ରମ କରିବ ସେ ଫଳ ପାଇବ बाइबल तो राज का नाम से बाहु बढ़ने से पढ़े पढ़ा नहीं ମୁଇଁ ତତେ ଯୀଶୁ ନାମରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି नानु जिसु दौर तो आशीर्वाद की ଏମିତି କହି ସବୁ ଗଛ ପାଖେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ବୋଲିଦେଲି इले की वैसी वैसी सब मार कान मेरु ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ आज्ञा इच्छा मते सब प्रार्थना की ପୁଡିଆ ଖଇନି ନ ଖାଆନ୍ତୁ बुढ़िया कोई नहीं तिना पेरी ସେମାନେ ମୋର କଥା ମାନିଲେ एवारी आज्ञा कथा ଆଜି आस्तेरी ପୁଡିଆ ଖଇନି ଖାଇଲେ ନାହିଁ एवारी बुढ़िया कोई नहीं तिना ସେ
ବର୍ଷ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ଏତେ ତ ଗୋଟେ ପାରି ଡାୟୁ ତି ବର୍ଷା ତା ଏତେ କାଜୁ ହେଲା ଯେ କହି ଏତେ କାକୁ କାମ୍ବିତେ ଆଇତେ ଯେ ହିସାବ ଗତ ବର୍ଷ ତା ଆଗ ବର୍ଷ ଯାଇଥିଲି ମୋତେ ପଚାରିଲେ ନାହିଁ ଏ ମାନେ ନୋକିତି ବର୍ଷା ତା ହଜାର ସେ ଆଜ୍ଞା ଏର ଆତରେ ନେଇ ଏଇ ବର୍ଷ ଗଲା ବେଳକୁ ଇ ବର୍ଷା ହଜାର ଏ ମତେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା 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 ଆଇଲିଚେରି ତମେ ସେ ଛକରା ସୁତୁରବ ତମେ ସେ ଛକରା ଶୁଲବ ଏ ନିନୁ ଆତି ହିଁ ସେତେବେଳେ ରାତି ଘଣ୍ଟେ କି ଦୁଇଟା ହେଇଥିବ ରାତି ଘଣ୍ଟେ କି ଦୁଇଟା ହେଇଥିବ ଏ ମାନେ ଘଣ୍ଟେ କି ଦୁଇଟା ତମେ ଡରବ ନା ଆଜ୍ଞା ଆମର ଭାଇ ମାନେ ଜଗିଥିବେ ସେଠି ನೀನು ಅಜ್ಜಾನ ಆಗಿ ಮತಾಯಿ ಕಾಪು ಕಾಚಾನು ଉଲ୍ଲି ଏତେ ରେତେସି କିଏ ନାହିଁ ସେଠି ଏ ବାରିଲୁ ରେ ମା ଚାର ଲୋକ ଆସି କହୁଛନ୍ତି ଆଟରେ ବସ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ವಾಮು ಒಟತ್ ಕುಗಮು ନମସ୍କାର ନାହିଁ ପ୍ରେସ ଦେଲ ନାହିଁ ଆଟରେ ବସ ನಮಸ್ಕಾರ ಕಿ ಪ್ರೆಸ್ ತಲೋಡ್ ಕಿಲೋರಿ ಒಟತ್ ಕುಗ ମୁଇଁ ଡରିଗଲି କିଏ ମନେ ଏଟା ಆಗ ಆಜಾ ಜಿನಸಿ ಇವರ್ ಏನಾರ್ ಇದೆ ଫୋନ ସେ ଲାଗବ ନାହିଁ ସେଠି ಏನಿವಾ ಬೋನಸ್ ಕೆ ಲಗವಾ ಏ ମୁଇଁ ଚୁପଚାପ ହେଇ ବସଲି ಆಗ ಪಾಲೆ ಕುಗ ଏ ମନ ବି କାତା ନାହିଁ ବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ ಇವಾ ಸಿ ಕತಾ ಹಿಲೋರ್ ಬತ್ತಾ ಹಿಲೋರ್ ତାପରେ ଟିକେ ଦୂର ଆଗକୁ ଗଲା ପରେ ಎಷ್ಟೇ ಹಿರಿ ರೋಕಿ ತಾಜಾಲೆ ଗୋଟେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଅଛି ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ମାନେ ସେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଭର୍ତ୍ତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಭರ್ತಿ ಲೋಕ ମାନେ ଡିଜେ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଦି ମସିନି କି ଦୂର ଇଲେତି ଡିଜେ ଲୋକ ମୁଇଁ କହିଲି ଏ ଲୋକ ମନ କେ ಇವಾರ ಅಂಬಾರಿ ନା ଆଜ୍ଞା ତମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ନେବାକୁ ଆସିଛି ಆಗ ನಿಗೆ ತಕ್ಕ ವಹಾಮ್ನೆ ಸ್ವಾಗತ ମୁଇଁ କହିଲି ରାତି 2ଟାରେ କାହିଁକି ମତେ ସ୍ୱାଗତ କରିବ ಏನ ತಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆಗ দুই ದೋಡ ತನ ସକାଳେ ତ କରିଥାନ୍ତ লাই ತನ ಕೇತೆ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ତମକୁ ତମେ ବୁଝବନି ସେଟା ଆମେ ନେବାକୁ ଆସିଛୁ ಆಗ ನಿಗೆ ತಕ್ಕ ವಹಾಲೆ ಮಗವಾಹನು ରାତି 2ଟା ବେଲେ ମତେ ନିଦ ନିଦ ଲାଗୁଛି ಆಗ ಕಿ ಇದ ಹೋಚಿಮ್ನೆ ଲାହାಯ ଏମାନେ ବାଜା ବଜେଇବେ ଯେ ନେବେ ಯಾರಿ ಬಾಜಾ ನಿತಿ ಓನೇರಿ ହେ ପ୍ରଭୁ ଦୟା କର ରାଜା ए महाप्रभु के दया किया ଟିକେ ଟିକେ ରାତିରେ ଶୋଇବାର ଅଛି ये लाहाय ये हुंजी नाही माने ଲାଷ୍ଟ କୁ ସେ ଡିଜେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା यदि हिट जम गाड़ी आते दे ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାରୁ ଆଜି ବାଜା ବୁଝି ପାରିଲା ନାହିଁ एते बाजा बुझी वे आते ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆରେ ହେଉ ନାହିଁ ए निकी तिसके आहिले दे ପରେ କଣ କଲେ ସେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଧରି ପଳେଇଲେ ए ट्रैक्टर ओसा होतो ते ମୁଁ କହିଲି ଯାହା ହଉ ଭଲ ହେଲା ପ୍ରୋସେସନ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା आ नहीं आते ए तू रहा ତାପରେ ସେ ଗାଁ ପାଖରେ ବସିଲାରୁ ସେ ଢାପୁ ବାଜା ଧରି ବାହାରିଲେ ସବୁ एते नाही कट माने गोली ते गाले डकू आसा ଡୁମ୍ 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 କରି ବଜାଉଛନ୍ତି एते बाजा आसा एवरे ना किने ସେମିତି ବାଜାଏ ବାଜାଏ 3ଟା ବେଳେ ଖେଟାଇଲେ तिनकी दो एते वेसी वेसी तीन ଗୋଟେ ବଢିଆ ନୂଆ ଘର ହେଇଯାଇଛି ସେଠି यदि बारो नहीं कि हमने ସେ ନୂଆ ଘର କହିଲେ ଆଗେ ତମେ ଏ ଘରେ ଥିବ ବୋଲିଲେ ए पूनी लुकी कमांची ମୁଁ କହିଲି ଗତ ବର୍ଷ ଆଇଲା ବେଳେ ତ କିଛି ଘର ଦ୍ୱାର ଭଲଟା ନଥିଲା बासा वहां तक तो नहीं लुकांडा हिलाते ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି କେମିତି ଏଟା ହେଲା इदे ने आते ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ आ इदि प्रभु आशीर्वाद केतसी ତୁଇ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ପାଟନା କରି ଯାଇଥିଲୁ କି ନାଇଁ आज्ञा नीनु हसी वर्ष प्रार्थना ख्याल କି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ତୁଇ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା नीनु आज्ञा आपण आवाज नीनु तुई सकेले कि मानी के आरे पे नहीं ତୁଇ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଆସି ପାଟନା କରିଥିଲୁ କି ନାଇଁ नीनु आज्ञा तर प्रार्थना क्या मची ସେଟା ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଲା एडा पे आशीर्वाद मेला ଦେଖିଲା ବେଳେ ଗାଁ ଯାକ ପୁଡ଼ିଆ ଛାଡିଛନ୍ତି ମଦ ଛାଡିଛନ୍ତି ଭାଙ୍ଗ ଛାଡିଛନ୍ତି मेसिनी बेले काम नाही राप लोग कुकुड़िया ତାପରେ ମିଟିଂ ରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ମନ ଦେଲେ एटे मीटिंग का साक्ष्य ମୁଇଁ ବି ବାକ୍ୟ ଦେଲି एटे आज्ञा के साक्ष्य ସରିଲା ପଛେ रात्रि डायु ମତେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ସବୁର ଘରେ ଟିକେ ଆସ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଯିବ आज्ञा एले ओ खाना बा ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମୋର ବସ୍ ବେଲା ହଉଛି आ ए नगे बोस टाइम हिले ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ବସ୍ ତ ରାତିକୁ ଅଛି आज्ञा बोस तो ला ଆମେ ତ ନେଇ ଛାଡିଦେବୁ ଆଜ୍ଞା मामू तो निके कि भाई ସବୁର ଘରେ କାଲି 2 ଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଯାଉ କି ନା ସବୁ ତିଜ ନିର रो ପଦେ प्रार्थना कि ସବୁର ଘରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଗଲି ସବୁ ତିଜ प्रार्थना ସେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ 2000 ଟଙ୍କା ନୋଟ ଆସିଥିଲା ಸಿನಿಕಿ ದೊಯ್ದಿಬ ಪೂನಿ ಪೂನಿ ಟಕ ವಾಹಮಚು 500 ଟଙ୍କା ନୋଟ ଆସିଥିଲା ವಾಸವಂತ ನೋಟು ವಾಹ ଚାର ଘରେ ଗଲେ 2500 ସବୁ ତ ଗାଦା ଗାଦା ଦେଲେ ମତେ ಸಿನಿಕಿದು ಎನಿತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಪಾರ ಜಾತಿ ರಿಮಾಣ ಪಾಸವಂತ ಅಸ್ತಿ ಕ್ಯಾ କାଢୁଛି ମୁନେ ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛି ଏ ଦେଲେ ମୁନେ ସେ ଦେଲେ ମୁନେ ಇವಸಿ ತಿ ಮೋಡ ತಾಯಿರ ಸತಿ ಮೋಡತ ସେମିତି ବାହାରିଲି ಎಲೆ ಕಿ ಆಸಾವಾಸ್ತೆ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ಇಜೋ ತಿಜೆಯು ମୁଁ ପକେଟରୁ କାଢି କାଢି ଖଟେ ରଖିଦେଲି ସେଠି ମୋ ସେ ଗାଁ ଲୋକ ଦେଇଛନ୍ତି ಎತೆ ಮೋಡ ತಮಚಾತಿ ಪೇಟು ಮೋಡ ತಮಚಾ ಕೊಡಿ ಕಾಟೆ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ଇଏ କହିଲେ ତମେ କୋଉଠି ରଖିଦେଲି ବାହାରିଲେ ସବୁ ए ನೀನು ಅಂಬಿ ತೀಸೆ ಟಕ ತ ଏମିତି କିଏ ଦେଲା ତମକୁ ನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಅಂಬಾಸಿ ଏ ଦେଲେ ବୋଲେ କବର ଭିତରେ ଦେବ ଟିକେ ପରା ଦେବ ಅಂಬಾಸಿ ಯಪಿ ಮೋಡ ಬಿತರ ಉಸಾ ಹಿಯಲಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಿ ಓಡೆ ତମକୁ ଏତେ ଡାବୁ କିଏ ଦେଲା ಇಲ್ಲಿ ಕಿ ಅಂಬಾಸಿ ಹಿಯತಿಸಿ ସେମାନେ ଦେଲେ ଏବାର ଇଏ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ନା ଜୀଉତି ତାଇ ଆମେ ଯଦି ପାପ କାମ ଛାଡିଦେବା ମାର ଯଦି ପାପ କାମ ଆମେ ଯଦି ଭୁଲ କାମ ଛାଡିଦେବା ମାର ଯଦି ଦୋହ କାମ ଆମେ ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ନାହିଁ ବାକି ଲୋକ ବି ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ ଆମେ ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ନାହିଁ ଭିନ୍ନ ଲୋକ ବି ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ ଏ ମାରୁଦ ଆଶୀର୍ବାଦ पण आई ଅଲଗା ଲୋକ ଆଶୀର୍ବାଦ पण କାଲି ଗୋଟେ ଗାଁ ଯାଇଥିଲି ମୁଇଁ ଏ ଓଡିଶ के रोग नाही ता जासे ଆମର ଆଦିବାସୀ ଗାଁ କା ए दिस के मा आदिवासी नाही ସେ ଗାଁ ନା ଡୋକରୀ ବେଡା ए नाही आहे डोकरी बेटा କି ବେଡା डोकरी बेटा ସେ ଗାଁ ନା ଡୋକରୀ ବେଡା
ए नाही आईने डोकरी बेटा से गाँव 3 वर्ष है मुझे जाऊँगी ए नाही ता दिन आते से 3 वर्ष आते थे डोकरी बोले सरदा गलते डोकरी वर्ष ये डोकरी बेटा काफेटा ए जाइने डोकरी बेटा ସେଇଠି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ଗଲି यदि बा मूल ते आज्ञा हाते से ଅନେକ ଲୋକ ମଦ ପିଉଥିଲେ यदि बा गाटी लोग काड़ को सी ପୁଡିଆ ଖାଉଥିଲେ यदि बास के पूरा କାମ ଦାମ ଭଲ କରୁନଥିଲେ यदि बा कमान है की ଏବେ ସେ ଗାଁରେ ସବୁ ମଦ ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି ये बास के सब काड़ को କାଲି ଗୋଟେ ଭେଣ୍ଡିଆ ପିଲା ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦଉଥିଲା यदि बारो दागड़े सी ମୁଇଁ ମିଶା ରକମ ମଦ ପିଉଥିଲି नानु के तो रकम काड़ ସାଙ୍ଗ ମାନ ସାଙ୍ଗେ ମଦ ପିଉଥିଲି संगो तोलाडा काड़ को ବେଶୀ ବେଶୀ ମଦ ପିଉଥିଲି इचक गाटी गाटी ଏ ଆଜ୍ଞା ଆସିଥିଲେ ଆମର ଗାଁରେ ये आज्ञा माना तो ଆଜି ମଦୁଆ ମାନଙ୍କୁ ହୁଡୁଥିଲେ ये काड़ को नारे लागी ମତେ ବାଦିଗଲା नागे दोहा जाते ଆରେ ମୁଁ ରିସାର ମାଟେ ମଦ ଛାଡିଦେଲି ବୋଲେ एदा कोपा नानु काड़ पिस्ती ତମେ ରିସାର ମାଟେ ଛାଡିଦିଅ କି ନା ये उसके कोपा काड़ पिस्ती ତ ମୁଁ ରିସାର ମାଟେ ଛାଡିଦେଲି ए माने कोपा काड़ पिस्ती ସେ ଗାଁରେ ଦେଖିବେ ये नाही तिमस्ती ଏବେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଘର ଅଛି ये नाही पॉजिटिव का ଶାନ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି इतनी तोले माने କାମ ଦାମ କରୁଛନ୍ତି काम मालोड़ा नहीं की କେତେ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି एचक नहीं की माने ପାପ ଯେତେବେଳେ ଛାଡିବୁ मारो जति पापु पिस्तु ଆମର ଜୀବନରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସିବ माजी आशीर्वाद ମଙ୍ଗଳ ଆସିବ ने हाईवाने ଦାଦୁକା ବାବୁ ସେଟା ପାଇଁ ଗୁଡାକୁ ଖସୁଛି पालका भी सबाबू दर पाइका पूरा ग्राकी माई ଘଷବାର ନାହିଁ एदा राख आई ଔଷ ଖାଇବାର ओसो तिजु ପେଷ୍ଟ ନେଇ ଘଷବାର ये पेस्ट को दा माना राख दू ଆଜ୍ଞା ଭାଙ୍ଗ ଟିକେ ପକାଇଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ମତେ ବଲ ମିଳିବ आज्ञा बांगोर तक उटास्ती ना के बड़ाई मेड़ा ने ଭାଙ୍ଗ ଖାଇଲେ ଯଦି ବଲ ମିଳିତା ଭାତ ପେଜ ଖାଇତୁ କି ଆମେ ये बांगो तिची बड़ाई मेड़ा ती मार ओना की चाय मकी ସେଟା ମିଛ କଥା ସେଟା यदि मिची कथा ପାପ ପାପ ଆକା पापु पापु ए ଭୁଲ କାମ ଆକା दोह का में ए ଆମେ ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାର ଅଛି मारो जति लेकोपुर ସେ ସ୍ୱର୍ଗପୁରକୁ ଯିବାର ଅଛି ए लेकोपुर हजाली ଆମେ କଣ କରିବାର ଅଛି मारो एना की नहीं माने ଆମ ଜୀବନ ଥିବା ମନ୍ଦ କାମ ଛାଡବାର ଅଛି मा लगे कमा भी ତେବେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇ ହବ आती दे लेकोपुर नहीं ଏ ଦୁନିଆ ସବୁବେଳେ ରହି ହବ ନାହିଁ ई दुनिया तो सोबे लेडो या ई ଠୁଣ୍ଡା ଚାଲିଛି ବୋଲି ଅଛି ई पुंडा मने में तकी मन नहीं ଠୁଣ୍ଡା ସରିଗଲେ ई पुंडा रहा सारी ସବୁ ସରିଗଲା ऊपर राक्षस रहा ଏ ବେଡା ଧରି ଯିବୁ ई सोबा आशा नहीं ଏ ବେଡା ନେଇ କରି ଯିବୁ କି ଆମେ सोबा आशा नहीं की हाथी सारी ଛେଲି ନେଇ ଯିବ की गोरी आशा नहीं କୁକୁଡ଼ା ଟିଅ ଦୁଇଟା ଧରି ଯିବ की कोस कहीं पा आशा नहीं ମାଣ୍ଡିଆ ଦୁଇ ଆଡା ଧରି ଯିବ मांडियारी आडा होय नहीं ହଁ ବାବୁ ମାନେ ମୋବାଇଲ ଧରି ଯିବ କି ये बाबू या मोबाइल आशा नहीं की ହଁ? କିଛି ନାଇଁ ହେବ ନାହିଁ ए आज के ओयला ଏବେ ବେଲ ଥାଉ ଥାଉ ई वेड़ा मनी ଆମେ କଣ କରିବାର ଅଛି मार एना की नहीं माने ମହାପ୍ରଭୁ ପାଖରେ ଯିବାର ଅଛି मापुर दिरु हन ହେ ଯୀଶୁ ମହାପ୍ରଭୁ ए जिसु मापु ମୁଇଁ ନ କରିବା ପାପନ କରିଛି नानु की अक पापु की हम ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ପ୍ରଭୁ मांगे के मां किया ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ना इसके महाप्रभु के मां ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଖିବେ ଆପଣ ମାନେ निंगे महाप्रभु आशीर्वाद लेता नहीं यार କାଲି ଜଣେ କହୁଥିଲେ ए रे निरो सिरे सिमतेसी ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ମିଶା ମଦ ପିଉଥିଲି आज्ञा नानु से काडू को सिमते ମୋର ଘରେ ଶାନ୍ତି ନଥିଲା नांगे शांति हिलाते ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେହ ବି ଖରାପ ରହୁଥିଲା ए ना डोकरीनी अंगज की ମୁଁ ଛାଡିଦେଲି ଆଜ୍ଞା नानु पिस्तुस्ते आज्ञा ଏବେ ଘର ଗୋଟେ ବାନ୍ଧୁଛି ए रो इलु दसीमा ए ମୋର ଡୋକରୀ ମିଶା ଡୋକରୀ ବେଡାରେ ଭଲ ଅଛି ना डोकरीस के डोकरी बेटा नहीं माने ଆମେ ଏବେ ଭଲରେ ଅଛୁ मामु नहीं की मानो मी ମୋର ପିଲା ପାଠ ପଢୁଛି ना मेरे से को ପାପ ପାପ ଛାଡିଦେଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସିବ पाप पिस्तुस्ते सारे ପାପ आशीर्वाद ଛାଡିଦେଲେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇ ହବ पाप पिस्तुस्ते सारे ईश्वर को था नहीं ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ ଆପଣ କଣ ପାପ କରୁଛନ୍ତି नानु पुदानो मेरे एल पाप के हांगरी ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏ କୁପା ଖାଲ ପ୍ରଭୁ ମତେ ପଠାଇଛନ୍ତି आज्ञा वेसिम दत्सी कुपकाल प्रभु प्रणाम जानसी ମୁଇଁ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ବସି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି आज्ञा पुसुले जो कुगा प्रार्थना कीस ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ବସି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି आज्ञा पुसुले जो कुगा प्रार्थना कीस ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଲି प्रभु रो कथा वेस्ते से आज्ञा ପ୍ରଭୁ ଯୋଉଠି ମୁଁ ଯାଇ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ आज्ञा प्रभु नानु अभी अभी ମତେ हजारों ସେ ଜାଗା ମାନଙ୍କୁ ନିଅ एक टायु तनगे ओयाम ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର लोकुनी बुझो क्याली नगे साइम क्यामु ଲୋକମାନେ ଯଦି ଜାଣିବେ लोकु जति पुनेरी ଏ ଦୁନିଆ ସବୁଦିନଟା ନାହିଁ ई दुनिया समुवेले तय ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ଛାଡି କରି ଯିବାର जो ଅଛି आदि एबे दा पिसा नहीं ଆଖି ଲିମି ଦେଲେ କୋଉଠି ଯିବୁ कड़का पट्टुस्ती अभी ମରିଗଲେ କୋଉଠି ଯିବୁ हा हा सारे भी नहीं ଦୁଇଟା ଜାଗା ଅଛି जोड़े का जगह मनु ମୋ ନିଚା ଜୀବନ କାଟି ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇ ହବ ना ନାହିଁ इच्छा तोले मारो जीव काटो किती ମହାପ୍ରଭୁ सोबाला ଇଚ୍ଛାରେ ଜୀବନ କାଟିବା ଅଛି महाप्रभु इच्छा तोले जीव ମହାପ୍ରଭୁ काटो କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି प्रभु एना जिनिसी ପାପ ଯଦି ଛାଡିବ ସ୍ୱର୍ଗ ଆସିବ पापु जति पिस्ती लेको ପାପ ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ पापु तोले लेको प्रुवाइला ଏ ଦୁନିଆର ଦୁଃଖ ଦିନେ ସରିଯିବ ଆମର ପାଇଁ ई दुनिया रो दिन रहा ने ମାତ୍ର मापाई ଯେମାନେ ଯୀଶୁ ମହାପ୍ରଭୁକୁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି एमनी कटर जिसु बापु पूजा ओरी କାଳ କାଳ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ଥିବ एवारी काला काला ताकि कष्ट ଆମ पाने ପାଇଁ କାଳ କାଳ ପାଇଁ ସୁଖ ଥିବ मांगे ताकि काला काला ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯଦି କିଛି ପାପ ଅଛି मां जीवता जति पापु मा ଜୀବନ ଯଦି ଭଲ ନାହିଁ
जीवता जदि नेहाइले ଆମେ ଭାବୁଛୁ ମତେ କିଏ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, मारो पिनाइ नगे आबास ମାତ୍ର ଯେ ଆମକୁ ଆଖି ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, मात्र आबास मगे कहीं जाने ଆମକୁ ଯେ କାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଶୁଣିଛନ୍ତି। आबास मगे किर कहाँ से दी ଆମକୁ ଯଦି ଏତିକି ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ବୋଲି ଯେ ଆମକୁ ବନାଇଲେ କେତେ ବୁଦ୍ଧି ଥିବ ତାଙ୍କୁ। मांगे जदि चेक बुद्धि मारसी मांगे गाड़ी क्या तारा के चेक बुद्धि ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଲୁଚାଇ ହେବ ନାହିଁ। पानी ताने एरा लुड़ ଆମେ खाला ମହାପ୍ରଭୁ ପାଖରେ ଯାଇ କହିବାର ଅଛି, मारो माप्रू इ हजार ହେ हेना ଯୀଶୁ ମହାପ୍ରଭୁ ମୋର ପାପ ସବୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ए जिसु माप्रू ना पापु बारे के ସମସ୍ତେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା, सब जान काटका पटिनो ଆଣ୍ଠୁ ମାଡବା, ए मेंढा कुतिनो ମେଣ୍ଢା ଖୁତିନୁ ଆମେ मेंढा ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା कुतिनो सब जान तो मेंढा कुतिनो ଓ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, नहीं मोनो तो ले ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। प्रार्थना किनो मारो ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, मारो सब तो इ प्रार्थना ଆମେ ମୁଖ ଖୋଲିବା मारो गुति एक नो ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, मारो इ प्रभुति प्रकिनो ଆହୁରି ମହାପ୍ରଭୁକୁ କହିବା, ओडे माप्रू मारो ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ए महाप्रभु ମତେ ଦୟାକରି ସାହାଯ୍ୟ କର, ए नागे दया खाना ମୋର साई ପାପରୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର, बापुति बेटा वेली साई ମତେ ମନ୍ଦତାରୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର, नागे लगे ताकि बेटा वेली ମତେ साई ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ, नागे दया क्या ମତେ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ, नागे दया क्या ମତେ ପାପରୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ नागे କର। बापुति बेटा वेली साई क्या मतलब ଆଜି ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବା। नीच सब तो इमार प्रार्थना ଓ की ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, हे ना जीवती ताई ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା मारो जीसु मापुताना ଆଉ ତାକୁ କହିବା, मारो महावीर ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦୟାକରି ସାହାଯ୍ୟ हे କର, महाप्रभु के कर्म में ଦୟା କର, ଦୟା କର, दया ଦୟା କର। क्या Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. कहीं कहीं हलानी ये दुनिया पापुता, कहीं कहीं हलानी ये पुर्तिति अंधेरिता, कहीं कहीं हलानी ये दुनिया पापुता, प्रार्थना की कहीं कहीं हलानी ये पुर्तिति अंधेरिता, जिसो हाटे मंजान से पाए जियो यारा, जिसो पारे मंजान से दिलो जगा मने पाए, जिसो हाटे मंजान से निगे जियो इते समा, जिसो पारी मंजान से नीलो जंगा मने पाए, कहीं कहीं हलाली ये दुनिया पापुता, कहीं कहीं हलाली ये पुर्तिति अंधेरिता, ये पृथ्वी निगे अजुबाना तसा निजियोई नष्ट किया ने, ये पृथ्वी निगे अजुबाना तसा निजियोई नष्ट किया ने, पापो चिरु हालानी ताई, पापो चिरु पारानी ताई, पापो चिरु हालानी ताई, पापो चिरु पारानी ताई, काहे काहे हलानी ये दुनिया पापुता, काहे काहे हलानी ये पुर्तिति अंधेरिता, काहे काहे हलानी ये पुर्तिति अंधेरिता, जिसो पारे मंजाने से
halani sini ke mo jisu sini ke mo dunia paputa ସବୁ ଜାଣିଥିବେ ମନ ଆତ୍ମା ହିଁ kahi kahi halani purtivi andherita purtivi nige paputa sine chuglayuta oha নষ্ট কিয়ানে পৃথিবী নিগে পাপ দসিনে চুগলায়ুতা ওহা নষ্ট কিয়ানে জিও হিতে মাপ্রোই মেহমু জিও হিতে মাপ্রোই মেহমু कही हलानी पुती अंधेरिता कही कही हलानी दुनिया पापुता कही कही हलानी पुती अंधेरिता कही कही हलानी पुती अंधेरिता ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ସବୁ ଯାହା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ରହିଲେ ନିଜକୁ ଦେଖିବା এই সময় তো ଆମେ କିପରି ଅଛୁ मारो ये कि मन नहीं ନିଜକୁ ଦେଖିବା निजो को सिनिखा पड़े ମହାପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି महाप्रभु मंगे में सिम ଯୀଶୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି यीशु महाप्रभु मंगे में ଆଜି ଆମର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଅଛି मारो निजो मन बदल ଆମର ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇବାର ଅଛି मारो जीवती बदल की ଆପଣ ମାନେ କେମିତି ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ମୋର ମା ମାନେ మీరు ఎనికి జీవ బదలి కి కాటో కిం ଝିଅ ମାନେ ଆପଣ କେମିତି ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି తంగిస్ కే ఎనికి మీరు ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆପଣ କେମିତି ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ఎనికి తై తంగి మీరు జీవ కాటో కి జరి ଆଜି ସୁଯୋଗ ଅଛି जिसु में सिम जाने से ଯୀଶୁ ମହାପ୍ରଭୁ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ जिसु महाप्रभु మీరు ଆଉ हत्तु ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ओडे మీరు ఎవడా వెహతు ହେ ପ୍ରଭୁ हे महाप्रभु ମତେ ଦୟା କର नगे कर्म में स्तमु ମୋର ପାପ ସବୁ କ୍ଷମା କର ना पापु बारिक ମୋର ଅଯୋଗ୍ୟତା ସବୁ କ୍ଷମା କର ನಾನು ಪಡ ಅಂಗಟನಿ ನಂಗೆ